기도하겠습니다. За залбирцгаая. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан эцэг минь танд талархаж байна. 오늘도 하나님이 오전과 또 오후에 이어서 우리가 성경 말씀을 또 배울 수 있는 은혜를 주시니 감사합니다. Өглөө үдээс өмнөх болоод үдээс хойших цагаар дамжуулаад Бурхан таны Библийн үгнээс суралцах боломжийг өгч байгаад талархаж байна. 배운 바 말씀이 내게 생명이 되게 하시고 또 연약한 성도들을 바로 세울 수 있는 귀한 역사를 불러올 수 있도록 도와주시옵소서. Тэгэхээр сурсан үг маань биднэрт хүч чадал болон бас тэр сурсан үгээрээ дамжуулан бид нар өөр олон сүнснүүдийг дуудан цуглуулах тэр хүч маань байлгаж өгөөч. 학생들의 사정을 아시고 또 신실한 믿음과 또 성실함으로 신학 공부를 잘 감당할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Оюутнуудын маань нөхцөл байдлыг та харж үнэхээр таны өмнө үнэн шударгаар Бурхан таны үгнээс суралцах тэр боломжийг тэр орчныг нь та бүрдүүлж өгөөч гэж хүсэж байна. 앞으로 몽골 신학교와 또 교회들이 진리 안에 견고히 설 수 있도록 하나님 역사하시옵소서. Тэгээ цаашдаа Монголын чуулган хийгээд тэр бусад чуулганууд ч гэсэн Бурханы үнэн дотор, Бурханы үг дотор баттай зогсож чадхад та туслаарай. 이 시간에 강의에 참여하는 모든 심령이 하나님 축복하시고 Энэ цаг мөчид хичээлд оролцож байгаа тэр бүхий л сүнсний бүртээ та өөрөө хамт байж 부족한 종과 또 통역하는 세귀에 하나님이 은혜를 베푸시옵소서. бас орчуулж байгаа зааж байгаа багш болоод орчуулж байгаа орчуулагчийн дээрсэн таны нэгүслийг буулгаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 우리가 지난번에 26장 말씀 우리가 살펴봤습니다. За бид нар өнгөрсөн хичээл дээр 26 дугаар бүлэг нэ Үлсийн 26 дугаар бүлгийг сурсан байгаа. 사도 바울이 가이사랴에 2년 동안 구리되어 있었는데 마침 여기 아그리빠 왕, 또 버니게라고 하는 분봉왕이 그 유대 총독에게 찾아와서 그들 앞에서 이렇게 변명하는 내용이 여기 26장에 있는 말씀입니다. За тэгээд хэмлэм Илч Паул тийм ээ Филиппт одоо хоригдсан байх хугацаанд тийм ээ хоригдсан байх хугацаанд нь Агриппийн хаан хийгээд за тэгээд өөр Агриппийн хаан болоод тэр одоо Фест гэх хоёр ирд тийм ээ одоо ирснийг сонсоод тэр одоо Агрипп хааны өмнө одоо байцаалт өгнө гэж тэр хэлдэг. 사도 바울의 변명 속에서 우리가 찾아볼 수 있는 것은 사도 바울은 자기가 지금 억울하게 구리되어 있는 그 모습을 탄원하는 것이 아니라 오로지 자신이 그 가운데 왜 있는지 하나님의 복음을 위해서 또 진리를 위해서 그 자리에 있다고 하는 것을 선포했습니다. Илч Паул тийч одоо байцаалт өгөхдөө гэх үнийг ясны тийм ээ тэр яагаад хоригдож байгаа вэ гэх байцаалт өгөхдөө тэр өөрийгөө өмгөөлөх гэсэндээ биш харин тэр газар Бурхны сайн мэдээг дамжуулахыг тэр хүссэн байна. 자신이 경험한 사실을 들어서 이 아그리빠 왕을 전도하는 이 모습까지 보여줬습니다. Тэр өөрийнхөө тийм ээ хэрхэн ямар нөхцөл байдлаас болоод ингэж хоригдсон талаар ингэж хэлж ярин ингэж Агриппийн хаанд сайн мэдээ дамжуулж байгаа. 그래서 26장 29절에 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다. 이렇게 말했던 겁니다. За тэгээд Үлсийн 26-гийн 29-р ишлэлээр Илч Паул хэлэхдээ юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол богинохонч бай, удаан хугацаанд ч бай, зөвхөн таач бай биш, харин өнөөдөр энд намайг сонсогсод бүгдээрээ энэ хүүг гинжнээс бусдаар надтай адил болоосэй гэж би Бурханд залбирмаар байна гэж хэлсэн байна. 일반적으로 우리가 우리 자신이 가지고 있는 억울함만 이렇게 호소하는 경향이 있지만 사도 바울은 자신이 지금 당한 일이 억울하다라는 표현은 보다도 오히려 자신이 당한 일을 통해서 진리가 더 명확해졌고 또 자기의 사명이 무엇이라고 하는 것을
분명하게 아그리파 왕 앞에서 증거했다는 거예요. Мгм. Элч Паул за ерөнхийдөө Элч Паул гэдэг хүмүүс тийм ээ өөрөөсөө одоо хилмигдсэн тохиолдол байх юм бол тийм ээ хилмигдсэн тохиолдол байх юм бол тэрийгэ өмгөөлөхийн тулд одоо өөрийгөө өмгөөлж хэлдэг бол Элч Паул өөрөө тэр өөрийнхөө төлөө биш харин тэнцээ байгаа хүмүүс тэр хэрхэн бурхны сайн мэдээг дамжуулж яваад хэрхэн хоригдсон гэдэг талаараа тэр ярьж сайн мэдээг дамжуулж байгаа. 이러한 모습은 우리도 배워야 됩니다. Энэ байдлаас бид нар тийм ээ энэ байдлаас нь бид нар бас суралцах хэрэгтэй байх нэ. 자, 복음의 증인으로서 자, 어떤 마음과 어떤 태도와 어떤 생각을 가지고 살아야 되는지를 보여주는 거예요. Мгм. Бид нар сайн мэдээний гэрчийнхээ хувьд тийм ээ бид нар ямар зүрх сэтгэлтэйгээр яаж одоо хэрхэн одоо сайн мэдээнд хандах ёстой вэ гэдгийг бид нар одоо суралцах хэрэгтэй байна. 자, 사도 바울이 내가 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽나니 사나 죽으나 그리스도의 것이다. 그렇게 고백한 적이 있습니다. За тэгээд Илч Паул хэлэхдээ тийм ээ юу ч хэлж байсан бэ гэх юм бол би амьдрсан ч эзний төлөө, өгсөн ч эзний төлөө, амьдрсан ч өгсөн ч гэсэн эзний төлөө гэж тэр хэлсэн байдаг. 그러면서 여기 빌립보서 1장 20절, 21절에 이런 말을 한 적이 있어요. За тийм учраас Филиппо 빌립보서 1장 20절, 21절. Филиппо 1-ийн 20-21. 그 좀 읽어보세요. 20절, 21절. За 잠시만요. 빌립보서 2장 20, 21절 맞죠? 1장 20절로 21절. 1장이요? 1장. За 1-р бүлгийн Филиппо 1-ийн 20-21-р эшлэл. Юунд ч ичихгүй харин бүрэн зоригтой байх юмсан гэсэн миний хүслэн болсон горьдлого болоод найдварын дагуу Христ одоо ч урдын адил амиарч бай, үхлээрч бай, би дотор минь өргөмжлөгдөх болно. Миний хувьд амьдрах нь Христ, үхэх нь ололт юм а гэсэн. 그러면서 1장 27절도 한번 보세요. За тэгээ зогсохгүй 1-ийн 27-р эшлэлийг бас харах юм бол 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이런 말을 한 적이 있어요. за тэгвэл 20-р эшлэлийн Филиппо 1-ийн 27-р эшлэлийн эхний хэсгээр юу хэлж байна вэ гэвэл өөрсдийгөө зөвхөн Христийн сайн мэдээнд зохистойгоор авч явах тун гэсэн байна. 이렇게 사도 바울이 고백하는 내용을 보면 자, 사도 바울이 지금 아그리파 왕 앞에서 신문을 받을 때 그가 어떤 마음과 어떤 자세로 변명을 했는지를 알 수가 있어요. Энэ нөхцөл байдлыг бид нэр ингээд харах юм бол тийм ээ Илч Паул Агриппийн хааны өмнө тэр өөрийнхөө талаар одоо мэдүүлэг өгч байхдаа тэр ямар сэтгэлийн байдал нь яг ямар байсан тэр ямар нөхцөл байдалд одоо өөрөө тэр нэг ёсны байцаалт өгч байсан бэ гэдгийг бид нэр одоо эндээс харж мэдэж болох нэ. 우리가 주의 일을 할 때 이런 사도 바울과 같은 마음의 자세, 이런 자세를 갖고 사명을 감당해야 됩니다. Бид нэр эзний ажлыг хийхдээ энэ Илч Паултай адилхан ийм тийм ээ одоо сэтгэлээр бас ийм одоо үүрэг хариуцлагыг хүлээж одоо эзний ажлыг гүйцэтгэх хэрэгтэй байна. 자, 27장 말씀 우리 한번 보시자고요. За ингээд Үйлсийн 27 дугаар бүлэг. 자, 여기 1절부터 8절까지 한번 읽어보세요. За 27-гийн 1-ээс 8 дугаар ишлэлийг харах юм бол 1-ээс 8 биднийг Итали руу усан онгоцоор явуулахаар шийдэж Паул болон өөр хідэн ялтнуудыг Августын ангийн зуутын дарга Иолид хариуцуулсан юм байв. Азийн эрэг хавийн нутгаар явах гэж байсан Адрамутын усан онгоцонд бид сууцгааж тэнгист гарав. Бидний хамт Теслоникийн Македон хүн Аристарх байлаа. Маргааш нь бид Сидоны эрэгт зогсов. Иоли Паулд сайхан сэтгэл гаргаж түүнийг анд нөхөд дээрээ очин асруулахыг зөвшөөрөв. Тэндээс бид тэнгист гарч салхины эсрэг явсан тул Киприйн нөмрөөр хөвөн Клик Памполийн эргээр дайрч Лукийн мураад газардав. Зуутын дарга тэндээс Итали руу явж байсан Александрийн усан онгоцыг олж биднийг суулгалаа. Хүчтэй салхи биднийг урагш явуулахгүй байсан тул бид цөөнгүй хоног удаан хөвсөөр Кенедэд арай гэж хүрв. Тэгээд бид Салмоны өмнөх
Кретийн нөмрөөр хөвлөө. Арайхийн хөвсөөр бид Ласай хотын ойролцох үзэгсэлэнт бомб хэмээх газарт ирцгээв. 여기 사도 바울이 이제 로마로 가기로 작정이 되어 가지고 이제 로마로 항선하는 그 모습이 여기 쭉 기록이 되어 있습니다. За тэгээд эндээс харах юм бол Илч Паул тийм ээ Ром руу явахаар одоо шийдвэр одоо Ром руу хүргэгдэх шийдвэр гараад тэр Ром руу одоо хүргүүлж байгаа энэ ч үйл явдал гарч байна. 자, 사도 바울이 배를 타고 이탈리아 로마로 이렇게 가게 되었는데요. 갈 때 바울과 다른 죄수 몇 사람을 아구스토의 백부장 율리오란 사람에게 맡겼다고 그랬습니다. За тэгээд Паул болоод тийм ээ бас бусад өөр хідэн ялтнуудыг гэж байгаа тийм үү. Хэдийн ялтнуудыг Августын ангийн 100-ийн дарга Юлид хариуцуулсан гэж байгаа. 사도 바울과 다른 죄수들 여러 사람이 같이 로마로 이송되게 된 거예요. За тэгвэл Илч Паул болоод Илч Паулаас гадна өөр олон тийм ээ өөр хідэн ялтнууд Ром руу одоо хүргүүлж байна. 그 책임자는 율리오라는 백부장입니다. За тэгсэн тэд нарыг хариуцж явж байгаа хүний хэн бэ гэх юм бол Юли гихч 100-ийн дарга байна. 자, 사도 바울이 로마로 가는 길에 사실은 율리오라고 하는 사람이 참 중요한 사람이에요. Энэ Юли гэдэг хүн бол тийм ээ Илч Паул тэр Ром руу явах замд Итали руу явах одоо замд тэр энэ Юли гихч хүний одоо хүн бол одоо маш чухал оройтой байгаа. 이 사람은 로마의 군인이고 또 백부장입니다. За мэдээж энэ хүн бол 100-ийн дарга. За тэгээ зогсохгүй тэр Ромын цэрэг бөгөөд 100-ийн дарга байгаа тэр. 자, 일반적으로 로마 사람이 식민지에 있는 사람들을 대하는 태도는 어떤 태도일까요? За тэгвэл ерөнхий зүгээр энгийн Ром хүмүүсийн нөхцөл байдлаас харах юм бол тийм ээ тэр өөрсдийн харьяалалд байгаа тэр өөрсдийн харьяалалд одоо байгаа тэр газар нутгийн хүмүүстэй Ромчууд хэрхэн яаж хандах болов? 호의적인 모습보다는 강압적인 모습들이 많죠. Нэг илэгсэг дотноос илүүтэйгээр илүү дээрлэгсэн дарангуйсан одоо хандлагатай харьцах болно тийм ээ. 거기다가 신분이 죄수의 신분으로 가는 겁니다, 지금. За гэтэл тэн дээр нь бүр тэнцээ Илч Паул бүр одоо нүгэлт гимтэн гэж одоо юм ялтан шиг одоо явж байгаа. 또는 이 사람들은 여차하면 이 죄수에 대한 생사여탈권을 가지고 있는 사람이 죽일 수도 있고 살릴 수도 있는 권세를 가진 사람들. За тэгвэл хариуцагчийн хувьд тийм ээ тэр одоо гимтнүүдийг тэр ялтнуудыг алах уу эсвэл алахгүй амьд үлдээх үү одоо алахгүй байх эрхэн хүртэл тэр хариуцагчд одоо байгаа. 그러니까 결과적으로 27장 전체를 쭉 읽어보면 자, 율리오라고 하는 사람이 뭐 처음에는 말을 듣지 않았지만 나중에는 사도 바울을 아주 신뢰하고 보호해서 그가 로마로 가는 길에 아주 끝까지 도움을 주는 사람으로 등장한다는 걸 알 수 있어요. Эхэндээ ингээд харахад тийм ээ бид нэр одоо ерөнхийдөө энэ 27 дугаар бүлгийг ингээд дуустал ингээд харах юм бол энэ Ньюли гэдэг хүн маань одоо эцэст нь тийм үү эхэндээ жоохон яг уу ингээд байгаа энгийн одоо байгаа юм шиг боловч эцэстээ одоо тэр 27 дугаар бүлгийн төгсгөл рүү очиад харах юм бол энэ хүн үнэхээр одоо Илч Паулд итгэж найддаг бас Илч Паул хүртэл хүнд одоо итгэж болох ийм хүн болж өөрчлөгдөж байгаа. 자, 율리오라는 사람이 그리스도인은 아닙니다. За Юли бол мэдээж Христэд итгэж хүн бол биш. 또 하나님을 경외하는 사람도 아니에요. За тэр бүр бурхнаас айж имээдэг тийм ээ бурхныг хүндэлдэг хүнч биш. 그러나 사도 바울이 하나님의 뜻을 따라서 자기를 헌신하고 믿음으로 걸어가는 그 걸음에 하나님은 보호하시고 도움을 주는 사람을 세우신다는 거예요. Гэхдээ Илч Паул өөрийн итгэлийг сахиж итгэлээр нотолж байгаа энэ одоо явцад тийм ээ Илч Паулыг хамгаалах Илч Паулыг одоо юу гэдгийг Илч Паулын талд зогсож өгч чадах тийм хүнийг бурхан бий болгож түүнд одоо өгч байгаа. 자, 여러분들도 그런 경험을 해봤을지 모르겠어요. Магадгүй та нарт ч гэсэн тийм ээ одоо хүн та нарт ч гэсэн тийм хүнтэй учирсан байхаа гэж 저는 бодож байна. 그동안에 목회하면서 또 선교하면서 그런 경험을 여러 번 한 적이 있습니다. За би тэгээд өнгөрсөн хугацаанд ч гэсэн бас сайн мэдээ дамжуулж байхдаа хончилж байхдаа тийм төрлийн хүмүүстэй хид удаа таарч байсан байгаа. 이렇게 건강한 모습으로
여러 선교지를 다녔지만 또다시 여러분들 앞에 서서 말씀을 증거하게 된 것은 그동안에 무수한 하나님의 섭리의 역사가 있었기 때문에. Мэдээж одоо ч гэсэн эрүүл байгаа ч гэсэн тийм ээ өнгөрсөн хугацаанд тэр бурхны ажлыг хийгээд явж байхад одоо ямар нэг аюул тотгоргүйгээр одоо өнөөдрийг хүртэл ирсэн нь бол мэдээж бурхны илгээж өгсөн тийм ээ одоо 사도 бурхны 바울이 хамгаалт байна. 로마로 가는 길에 그 여정 가운데 우리가 27장을 쭉 읽어보면 하나님이 끊임없이 돕는 사람들, 돕는 역사를 보여주는 것을 알 수 있어요. Элч Паулыг ингээд явж байхад тийм ээ бид нэр эндээс юу харж болж байна гэх юм бол бурхан тасралтгүйгээр Элч Паулд тэр туслаж байгаа үйл явдлыг бид нэр харж болно. Тасралтгүйгээр түнд туслагчийг хүртэл илгээж байна. 때로는 살 소망이 끊어지는 절망적인 상황에서도 하나님이 붙들어 주는 걸 알 수 있습니다. Заримдаа хүртэл тийм ээ одоо юу гэдэг амьдрах найдваргүй үнэхээр хүнд хэцүү болцсон үед түүнд хүртэл амьдрах найдлагыг өгч байгааг бид нэр эндээс харж байна. 이게 복음을 들고 또 하나님의 뜻을 따라서 걸어가는 사람의 과정 가운데 하나님의 이 역사하시는 내용을 여기에서 우리가 살펴볼 수 있는 거예요. Бид нар эндээс тийм ээ бурхны ажлыг хийж байгаа хүнд бурхан өөрөө хэрхэн ажилдаг вэ гэдгийг бид нар эндээс одоо энэ үйл явцаас харж болох юм аа. 그렇기 때문에 우리가 27장 말씀을 쭉 보면서 바울의 모습을 통해서 우리가 하나님의 말씀을 따라서 진리 운동을 해나가면 하나님이 반드시 우리도 이렇게 하나님이 도우실 것이다 라는 것을 느껴야 됩니다. 사실은. Бид нар яг үнэндээ бол тийм ээ юу гэдэг тэгээ Паул үнний одоо төлөө хэрхэн явж байхад тийм ээ бурхан түүнийг бас хэрхэн хамгаалж байна вэ гэдгийг бид нар ч гэсэн одоо өөрсдөө хүртэл мэдэрч үзэх хэрэгтэй байна. 자, 사도 바울이 로마로 가는 길에 이 율리오라고 하는 백부장이 이제 결과적으로 나중에 협력한다는 모습하고 또 다른 사람들이 등장합니다. 여기. За тэгээд энэ дээр харах юм бол Илч Паулыг тийм ээ одоо тэр Илч Паулыг Итали руу явж байхад Юли болоод бас одоо өөр бусад хүмүүс хэрхэн туслаж хандаж байгааг бид нар харж болох нэ. 여기 2절에 보니까 아시아 해변 각처로 가려 하는 아드라문네도 배에 우리가 올라 항해할세 그런데 여기 아시아는 오늘 터키 사도 바울이 뭐 1차, 2차, 3차 선교 여행을 했던 그 터키로 가는 이 배에 올랐는데 그 배의 이름이 아드라 무테노라고 하는 배입니다. За тэгээд Илч Паул тийм ээ одоо сайн мэдээний аяны 1 2 3 дугаар аяныг хийж явахдаа мэдээж тэр Турк руу явж байсан. Тэр Туркаар одоо дамжиж явж байсан. Тэгвэл энэ Азийн эрэг хавийн нутгаар явах буюу энэ Туркаар дамжин явах усан онгоцны одоо усан онгоц нь ямар усан онгоц байсан бэ гэвэл Адрамут гэдэг усан онгоц нь тэд нэр суугаад одоо ингээд тэнгист гарсан байгаа. 자, 여기 마게도냐의 데살로니가 사람 아리스다고도 함께하니 이런 말씀이 있어요. За тэгсэн энэ дээр бид Теслоникийн Македон хүн Аристарх хамт байсан бахан тэд нартэй. 자, 마게도냐 사람인데 이 아리스다고라고 하는 사람이 사도 바울과 같이 사도 바울이 로마로 가는 길에 같이 동행을 합니다. Энэ хүн бол Македон хүн байгаа бөгөөд тийм ээ. Харин энэ хүн маань Илч Паулыг Ром руу явах замд түүнтэй хамт явж байсан байна. 자, 여기 아리스다고가 아주 믿음이 독실한 사람이에요. Аристархын хувьд бол энэ итгэл нь бол маш онцлог гэх юм уу одоо маш одоо итгэлтэй хүн гэж болно. 자, 이 사람이 사도 바울이 가는 길에 동행했다고 하는 것은 하나님이 사도 바울을 도와서 그가 로마로 가는 길에 같이 동행하고 협력하여 하시는 하나님의 섭리가 여기에 숨어 있는 거예요. Тэгвэл энэ яагаад одоо энэ Аристарх энэ одоо Илч Паултай хамт байгаа юм бэ гэх юм бол бурхан түүнийг тийм ээ одоо хамт явуулж бурхан түүнтэй одоо ингэж хамт нэг явуулаад одоо Илч Паулд туслахыг хүссэн одоо бурханы хүсэл тэнцээ байгаа юм аа. 그리고 여기 보이지 않는 사람 하나가 더 있습니다. За тэгээд энэ ч бас одоо харагдахгүй байгаа нэг хүн байна тийм ээ. 자, 누구일까요? Хэн блэ? 자,
자, 보이지 않는 한 사람이 또 여기 배에 같이 타고서 동행합니다. 누구일까? За харагдахгүй байгаа нэг хүн байна. Завин дээр хамт суугаад явж байгаа. Тэр хүн хэн бэ? 자, 누구인 것 같아요? Хин юм шиг байна. Хэлээрэй. Мэдж байгаа хүн байна уу? 자, 바송수는 누구예요? 응? 누구? 바송수는 누구냐고? За Баска мэдчихэв хэлээрэй гэнэ. Ганбаатар ах юу гэсэн бэ сая? Лук. Нүга. 예? 저기 누가 같이 가고 있대. 록 뭐라고? 누가가 음. 어떻게 알았대? яаж мэдсэн юм бэ? 어떻게 알았어요? 자, 여기 27장의 내용을 자세히 들여다보면 이건 실제로 경험한 사람이 그 자세한 내용을 기록한 겁니다. Ингээ 27 дугаар бүлгийг харах юм бол ингээд энэ үйл явцыг бүртэл өөр дээрээ мэдэрсэн хин нэгэн одоо өөрөө бичээд байна тийм ээ, бичиж байна. Бичиж тэмдэглэж байгаа нь энэ дээр байгаа. 그 여정을 정확하게 파악한 다음에 그 여정 가운데 있었던 여러 가지 일들이 세미한 일들까지 여기 27장에 쭉 기록이 되어 있어요. За тэгээд нөхцөл байдал хэрхэн яг ямар байсан, хэрхэн явж өнгөрсөн бэ гэдгийг хараад тэр бичиж тэмдэглэж байгаа. 그건 동행하지 않으면 그렇게까지 기록할 수가 없습니다. Үнэхээр тэгж хамт яваагүй бол тийм ээ бүр ингэж наривчлан бичиж чадахгүй. 자, 누가의 직분이 뭐죠? За тэгвэл Лукийн үүрэг нь юу байсан бэлээ? 누가의 직업이 의사죠. За Лук бол өөрөө ерөнхийдөө юу гэдэг хүнийхээ хувьд эмч мэрэгчлээ тийм үү? 자, 하나님께서 어찌 보면 사도 바울의 건강까지도 지키시기 위해서 의사 누가가 동행케 하신 겁니다. Бурхан Илч Паулийн эрүүл мэндийг нь хүртэл хамгаалахын тулд тийм ээ эмч Лукийг хамт явуулсан байна. 자, 의사 누가가 성경을 2권을 기록했지요. За Лук болохоор Библийн номноос 2-ыг бичсэн. 2 номыг бичсэн. 데오빌로 가카라고 하는 사람에게 편지를 보냈는데 자, 첫 번째 성경이 뭐죠? За Пёпл Кака гэдэг хүн тийм ээ одоо хүн рүү мессеж дандаа загтал бичдэг. Лукийн эхний ном нь юу вэ? 자, 누가가 기록한 첫 번째 성경. За Лукийн бичсэн эхний ном нь юу вэ? Ямар ном бэлээ? 누구예요? Хэн бэ? 뭐예요? Юу вэ? 누가복음. За Лукийн сайн мэдээний ном тийм ээ. 그다음 두 번째는 뭐예요? За хоёрдугаарх нь 사도행전. одоо бидний сурж байгаа Үйлс ном байх нь Үйлс. 의사 누가가 기록한 성경이 바로 이 2권입니다. За тэгвэл Үйлс номыг бичсэн. Лукийн сайн мэдээ номыг бичсэн. 그러니까 Энэ хүн бол одоо Лук байх нэ. 사도 바울이 로마로 가는 길에 여기 아리스타고라고 하는 사람, 또 누가라고 하는 사람, 그런가 하면 이 죄수들을 호송하는 책임자로 있는 율리오라는 백부장이 다 어찌 보면 사도 바울이 로마로 가는 길에 협력하고 도왔던 사람들입니다. За тэгвэл Илч Паул Ром руу явхад тийм ээ. За энэ Аристарх байна. За тэгээ одоо бичиж тэмдэглэж байгаа Лук байна. За тэнгуүтээ энэ хариуцаж яваа Юли хүртэл ерөөсөө Паулыг Ром хүрэх явцад хамгаалах, түүнд туслах ёстой ийм үүрэгтэй хүмүүс байх нэ. 이게 하나님의 섭리예요. Энэ бол ерөөсөө бурхны удирдлага байх. 단순히 작은 섭리가 아닙니다. Энэ бол зүгээр юу гэдэг за нэг иймэрхүү ингэчидөө гэсэн тийм ээ одоо юу биш. 그래서 여기 3절에 보니까 이튿날 여기 지금 이튿날 시돈에 되니 그랬어요. 이 시돈에서 이제 출발을 하는데요. За тэгэд эхний өдөр тэд нэр ханаас хөдөлж байна вэ гэх юм бол маргааш нь бид Сидоны эрэгт гэж байгаа. Сидоны эрэгт очсон. 자, 시돈은 어찌 보면 과거에 저쪽에 오늘날로 얘기한다고 하면 뭐 한 요르단이나 될지 모르겠어요. 자, За 그쪽에 Сидон гэх юм бол 요르단이나 레바논 тэр 그쪽에 үед 있을 겁니다. Йордан юм уу эсвэл Реба 어디라고? 레바논. Ливан гэх одоо магадгүй тэр газрын хав байх. 자, 그쪽에서 지중해를 바라보는 항구 도시예요. За тэр хавийн одоо газар дундын тэнгис рүү одоо тэнгистэй ойрхон ийм одоо далаа иргэн газар дундын тэнгисийн хажууд тийм ээ одоо далаа иргэн хот байгаа. 자, 거기서 출발한 겁니다. За тэгээд
3 дугаар эшлэл дээр харах юм бол одоо маргааш нь тэндээс одоо хөдөлсөн дараа. 여기 이튿날 시돈에 거기에 배가 이 아드라 무테노라고 하는 배가 정박해 있었는데, 자, 거기다 배를 댔는데 율리오라고 하는 사람이 아마도 여기 이제 가이사랴에서 처음 출발은 가이사랴에서 했을 거예요. 가이사랴 그 한국에서 출발해 가지고 시돈으로 갔다가 시돈에서 키프로스라고 하는 그 섬을 향해서 배가 이렇게 갔습니다, 지금. Мгм. За энэ Сидоны эрэгт очиж буудалсан байгаа тийм үү? Анх хөдлөхдөө бол магадгүй Кайсаригаас одоо хөдөлсөн байх. Тэгээд Кайсаригаас яваад Сидонд очоод буудалсан. Тэр далайн эрэг дээр очоод зогссон байгаа. 사도 바울이 여기 시돈에 있을 때 율리오가 바울을 친절히 대하여 친구들에게 가서 대접받기를 허락했다고 그랬습니다. За тэгээд 3 дугаар ишлэлийн тэр дунд хэсгээс хойш харах юм бол Юли Паулд сайхан сэтгэл гаргаж түүнийг анд нөхөд дээрээ очин асруулахыг зөвшөөрөв гэсэн байна. 자, 친구들에게 가서 대접받기를 허락했다. 지금 사도 바울은 죄수의 몸입니다. 자기 마음대로 함부로 죄수된 사람이 돌아다닐 수 없어요. Мгм. За яг одоогийн нөхцөл байдал харах юм бол Илж Паул ялтан тийм ээ ялтан. Тэгвэл энэ ялтан маань дураараа яваад анд нөхөдтэйгөө очоод уулзаад байх боломжтой билүү? 그런데 이렇게 친절히 친구들에게 가서 대접받기를 허락했다고 하는 것은 율리오가 사도 바울의 인품이라든지 또 사도 바울을 통해서 역사하는 하나님의 은혜 가운데 그가 있었다고 하는 것을 알 수 있습니다. Гэтэл түүнд Юли тийм ээ одоо маш сайхан сэтгэл гаргаад түүнийг анд нөхөддөрөө очоод асруулахыг зөвшөөрсөн гэдгээс ингээ харах юм бол үнэхээр тэр Юли үнэхээр Паулд туслахын тулд Бурхны одоо сонгосон хүн юм байна гэдгийг эндээс бид нар харж болох нь. 자, 사도 바울이 그동안 보여주었던 가이사랴에서의 여러 가지 모습들에 대해서 분명히 그가 들었을 겁니다. Магадгүй энэ Юли тийм ээ Кайсарид хэрхэн юу болсон талаар Илж Паул хэрхэн ямар хүн яасан гэдгийг магадгүй мэдээж бүгдийг сонссон хүн сонссон байх. 그가 왜 가이사에게 호소했는지 들었을 거라고요. Магадгүй тэр яагаад Цэзарт очиж би одоо Цэзарт очиж давж заалдж байгааг нь хүртэл магадгүй мэдж байгаа ах Юли. 그래서 사도 바울의 신념과 신앙과 그 인품에 대해서 존경하는 마음을 가졌기 때문에 이렇게 호의를 베풀었다 하는 걸 알 수 있어요. За тэгвэл үнэхээр тэр хүн тийм ээ Илж Паулыг мэддэг мэдж байгаа учраас түүний зан чанар болоо тэр ямар хүн бэ гэдгийг мэдж байгаа учраас л түүнийг одоо юу гэдэг найз нөхөд дээрээ очиж асруулахыг тэр түнд сайхан сэтгэл гаргасан байхаа гэж. 우리가 여기서 하나 좀 생각해야 될 것은 우리가 세상에서 살아갈 때도 우리의 삶의 자취가 다른 사람들이 볼 때 저 사람은 정말 존경할 만한 사람이구나 이렇게 인정을 받는 것이 중요한 겁니다. Бидний хувьд ч гэсэн бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байх хугацаанд тийм ээ яг л Илж Паултай адилхан бусдын өмнө энэ хүн бол ийм хүн шүү. Энэ хүн бол ийм үнцэнтэй тийм ээ ийм одоо хүндлэлийг хүртэх зохистой хүн шүү гэж хүлээн зөвшөөрөгдөх хэрэгтэй байна. 여러분 주변의 사람들이 여러분들을 어떻게 생각하는지 한번 생각해 봐야 돼요. Тийм учраас та нар бодоод үз. Та нарын эргэн тойрны хүмүүс та нарыг хэрхэн бодож байна вэ? Юу гэж хэрхэн үнэлж байна вэ гэдгийг та нар сайн бодож үзэх хэрэгтэй. 자, 어떻게 생각하나요? За юу гэж бодож ах шиг байна юу? 자, 진실하다. Энэ үнэхээр үнэт шүү. 믿을 수 있는 사람이다. Үнэхээр итгэж болох хүн шүү. 존경할 만한 사람이다. Энэ үнэхээр хүндлэхэд зохистой хүн шүү ч юм уу? 그러한 신뢰가 여러분 주변의 사람들이 여러분들에 대해서 생각하게 만들어야 됩니다. Ийм итгэл найдвар тийм ээ. Ийм одоо юу хүн найдварыг тэр бусад хүмүүс та нарын талаар боддог байх хэрэгтэй. 그것은 여러분들의 삶의 자취를 통해서 그런 역사가 나타납니다. Тийм учраас та нар өөрсдийн амьдралын тэр нөхцөл байдлаар дамжуулаад ерөөсөө тэр одоо амьдралынхаа талбар дээр ийм үр жимсийг гаргах хэрэгтэй. 그러니까 사도 바울이 죄수의 몸으로 있는데 친구들에게 가서 대접받기를 허락했다고 하는 것은 이건 작은 일이 아닌 거라고. Тэгвэл Илж Паул тийм ээ ингээд тэр нүгэлтэн гэсэн тийм ээ ялтан гэсэн байхад түүнийг харгалзаж явах нөө чи яваад найз нөхөдөө очиод асруулчаад ир чи явчаа хүрээд ир гэж хэлж байна гэдэг маань тэр хэмжээгээр тэр хүндлэлийг хүлээж авсан хүн байна. 복음을 가지고 사명을 감당하는 사람들이
존경을 받는 것은 아주 중요한 역할입니다. Тэр сайн мэдээг хүлээн аваад тэр үүргийг гүйцэтгэж биелүүлж байгаа хүн бол үнэхээр тэр хүндлэлийг хүртэхээс өөр аргагүй ийм одоо чухал хүмүүс байна. 요한 3서에 보면 여기 데메드리오라는 사람이 나와요. 요한 3서. 3 дугаар явхан дээр харах юм бол Димитр гэдэг хүн гардаг. 자, 1장 12절에 이런 말씀이 있습니다. 3 дугаар явхны 1-ийн 12 자, 데메드리오는 무사람에게도 진리에게서도 증거를 받았습니다. 우리도 증언하노니 너는 우리의 증언이 참된 줄을 아느니라. 이런 말씀이 있어요. бүх хүн төдийгүй үнэн нь Димитрийг сайнаар гэрчилдэг гэж одоо 3 дугаар явах 1-ийн 12 дээр хэлсэн байгаа. 자, 데메드리오의 선한 행실이 무사람이라고 하는 것은 세상 사람들, 구원을 받지 않는 세상 사람들도 데메드리오를 존경하고 인정했다는 뜻입니다. Тэгвэл бүх хүмүүс гэж хэлж байна тийм ээ. Бүх хүн төдийгүй үнэн гэж. Тэгвэл энэ дэлхийн хүмүүс төдийгүй одоо эргэн тойрон төдийгүй дэлхийн ертөнцийн хүмүүс гэж байна тийм ээ. Энэ хүмүүс маань Димитрийг үнэхээр хүндэлдэг, тэрийг одоо маш сайн хүн гэдгийг гэрчилдэг гэж хэлж байгаа. 데메드리오 모습은 여기 요한 3서 1장에 전체적으로 쭉 읽어보면 그가 어떤 모습으로 살았는가를 우리가 알 수 있어요. Тийм учраас бид нар ерөөсөө энэ 3 дугаар явахны 1-р бүлэг дээр ингээ харах юм бол бүхэлд нь ингээ харах юм бол энэ Димитр гэдэг хүн маань яг ямар хүн юм бэ гэдгийг бид нар эндээс харж чадна. 진리 안에서 자기 자신이 만들어졌고 Үнэн дотор өөрийгөө бүтээн байгуулсан. 나그네를 섬기는 그런 신실한 사람이었다는 것을 알 수 있어요. Бас харин хүмүүс төдийгүй тэр бусдад хүртэл үйлчлдэг, тусалдаг ийм үнэн шудраг хүн юм а гэдгийг бид нар харж байна. 그렇기 때문에 우리의 신분이 때로 죄수의 신분이 되어서도 그 책임자가 존경해서 친구들에 가서 대접받도록 허락을 해주는 그런 사람, 이런 사람은 하나님이 인정하는 사람이에요. Тийм учраас бид нар тийм ээ юу гэх вэ тэр бусдын өмнө хүндлэлийг хүлээдэг. Тэр бусдад үнэхээр тэр чин сэтгэлээсээ ханддаг, хайрладаг ийм хүн байхад бид нар энэ хүн бол одоо юу гэдэг бусдын тэр багш нь хүртэл түүнийг магтаж хэлж өгч чадж байна гэдэг маань энэ хүн тийм хүндлэлийг хүлээсэн хүн байх нэ. 사실은 우리가 전도라고 하는 것은 주변 사람들이 나에 대해서 소문이 나야 돼요. Тэгвэл сайн мэдээ гэдэг зүйл маань юу юм бэ? Миний эргэн тойрны хүмүүс тийм ээ миний талаар одоо сонссон байх хэрэгтэй. 자, 이 사람은 참 귀한 사람이다. 진실한 사람이다. 이렇게 인정을 받아야 됩니다. Тэгвэл энэ хүн маань миний талаар юу сонссон байх хэрэгтэй юм бэ гэвэл энэ хүн бол үнэхээр сайн хүн, үнэхээр тийм ээ одоо чухал хүн ийм гэж одоо бусдын өмнө энэ хүн илгэсэг, найрсаг гэж тийм ээ ингэж бусдын өмнө хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм хүн байх хэрэгтэй байна. 그럴 때 전도가 잘 되는 거예요. Ингийн бол сайн мэдээ тийм ээ маш сайн дамжуулж чадах болно. 그럼 우리가 신학을 했어도 우리가 주변 사람들에게 인정을 받지 못하면 우리는 사명 감당하기가 어려워요. Бид нар хичнээн одоо юу гэдэг Библийн сургуульд сураад Библийг сурсан байлаа ч гэсэн бид нар эргэн тойрныхоо хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөж чадахгүй бол тэр хүн сайн мэдээ дамжуулахад үнэхээр хэцүү байх болно. 그렇기 때문에 여러분들 주변의 사람들에게 인정받는 사람이 되도록 힘을 써야 됩니다. Тийм учраас та бүхэн эргэн тойрныхоо хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд улам илүү их хичээх хэрэгтэй. 자, 여기 4절에 보니까 거기서 우리가 떠나가다가 맞바람을 피하여 키프로스의 안을 의지하고 항해하여 길리기아와 밤빌리아 바다를 건너 루기아와 무라시에 이르러 그래서 백부장 이탈리아로 가는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 그랬어요. 여기 6절까지. За тэгээд 4-р ишлэлээрээс харах юм бол тэндээс бид тэнгист гарч салхины эсрэг явсан тул Киприйн өмнөөр хөвөн Клик Пампулын эргээр дайрч Лукийн мураад газар зуутын дарга тэндээс Итали руу явж байсан Александрийн усан онгоцыг олж биднийг суулгалаа гэсэн байна. 자, 여기 배가 아드라무테노라고 하는 이 배가 키프로스의 안을 거쳐서 저 소아시아에 지중해로 건너가지고 소아시아에 있는
그것으로 어떻게 보면 에게 쪽으로 올라갔습니다. 위쪽으로. Мгм. За тэгвэл Адрамут гэдэг энэ онгоц маань тийм ээ одоо явж байгаад одоо явсаар агаад 5 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тэр Лукийн муураад газардаад одоо мэдээж тэр байгаа газараасаа дээшээ улам илүү өксөж явж байна. 여기 무라시에서 이탈리아, 로마로 가는 배를 만났는데 이 배는 알렉산드리아 배라고 그랬습니다. Надад муураад газардсныхаа дараа тийм ээ тэр одоо 100-ийн дарга Итали руу явж байгаа Александрийн усан онгоцыг олоод биднийг суулгасан гэж хэлж байгаа. 그러니까 이 배가 저 이집트에 있는 애굽에 있는 알렉산드리아에서 출발한 그 배라는 것을 알 수 있겠죠. За тэгвэл эндээс харах юм бол тэр Александрийн усан онгоц гэж. Тэгвэл Александрийн усан онгоц маань хаанаас хөдөлгөж эхлэлтэй юм бэ гэх юм бол хаанаас хөдөлсөн онгоцон онгоц вэ гэх юм бол Египтээс тийм ээ Египтийн тэр Александраас хөдөлсөн ийм усан онгоц ахны. 자, 이 배가 작은 배는 아닙니다. 보니까. За тэгвэл энийг харах юм бол энэ онгоц бол нэг тийм жижигхэн онгоц бас биш байх нь. 자, 7절에 보니까 배가 더디가 여러 날 만에 간신히 디도 받은 편의 이름에 이르러 이런 말씀을 보니까 이 배가 작은 배가 아니라는 걸 알 수 있어요. Юун дээр 7 дугаар ишлэл дээр харах юм бол энэ 7 дугаар ишлэл дээр харах юм бол хүчтэй салхи биднийг урагш явуулахгүй байсан тул бид цөөнгүй хоног удаан хөвсөөр книдэд арай гэж хүргэж. За тэгвэл эндээс харах юм бол энэ усан онгоц маань жижигхэн усан онгоц биш байх нэ бас том усан онгоц байх нь. 자, 간신히 니도라고 하는 곳에 거기에 도착했는데 니도라고 하는 곳에서 바람이 허락하지 않아 가지고 살몬의 해변, 살몬의 앞을 지나 가지고 그레데 해안을 바람막이로 항해해서 간신히 그 연안을 지나 미양이라는 곳에 이르니 라세아시에서 가깝더라. 미양이라는 곳까지 좀 도착을 했습니다. За Кенедэд хичнээн одоо хүрсэн ч гэсэн тэнцээ тийм ээ удаан байлгүйгээр тэд нэр 7 дугаар эшлийн төгсгөлөөс харах юм бол тэгээд бид Салмоны өмнөх Кретийн нөмрөөр хөвлөө. Арай ихийн хөвсөөр бид Ласай хотыг ойролцоох үзэгсэлт бомт хэмээх газар ирцгээвэ гэсэн. 자, 로마로 가는 길에 이 그레데라고 하는 그레데라고 하는 섬을 지나서 이제 가는데 자, 여기에서 바람이 좀 허락하지 않아 가지고 좀 지체가 되었습니다. 지금 보니까. За тэгээд энэ Крет гэдэг нь болохоор юу гэх юм бол арал байгаа. За тэгээд арлаар тийм ээ одоо тэр Кенедэд хүрсэн ч гэсэн тэд нар одоо юу гэх вэ? Одоо салхи маш их байсан учраас одоо салхинаас одоо дөрвөж хөө дайжиж Кретийн нөмрөөр тэр Крет арлын нөмрөөр явсаар хагаад арай хийж Ласай хотод ирсэн. Ласай хоттой ойролцоо тэр бомт дээр ирсэн гэж хэлж байна. 여기 보니까 9절에 여러 날이 걸려서 금식하는 절기가 이미 지났으므로 항해하기가 위태했다고 그랬습니다. 이게. За тэгээд 9-р эшлэл дээр харах юм бол ийхүү багхгүй хугацаа өнгөрсөн бөгөөд мацаг барих үеч өнгөрсөн байлаа. Аялал уламж аюултай болж байсан тул Паул тэдэнд сэрэмжлүүлж гэсэн байна. 자, 금식하는 절기가 이미 지났다고 하는 것은 어찌 보면 그 당시 어떤 종교적인 어떤 절기가 있었던 것 같아요. 근데 그 시기가 지나고서 항해하기가 위태했다고 할 때 마침 이제 이탈리아로 가는 길이 수월하지 못하게 되었다는 것을 알 수 있습니다. Тэгвэл эндээс харах юм бол тэн дээр тийм ээ энэ дээр мацаг барих хугацаа өнгөрсөн. Тэгвэл мацаг барих хугацаа гэдгээр ингээ харах юм бол магадгүй тэр үед шашны ямар нэгэн одоо нөхцөл байдлаас ч юм уу тийм ээ одоо тэр шашны ямар нэгэн тийм ёслолын одоо мацаг барьдаг тийм одоо үе байсан юм шиг байна. Ёс заншил ч юм уу тийм байсан юм шиг байна. 보통 금식하는 절기가 9월에서 한 10월 정도 되는데 이 당시는 뭐 지금 여기는 지금 몽골도 그렇지만 몽골도 보통 9월 중간이 지나가면 겨울이 다가오잖아요. За тэгвэл энэ мацаг барих хугацаа гэдэг маань хизээнээс хизээний хооронд байдаг вэ гэх юм бол 9-өөс ерөнхийдөө бол 9-өөс 10 сарын хугацаанд байдаг. Гэтэл энэ үе маань хүртэл харьцуулаад харах юм бол Монгол одоо 9 сарын дундаас хойшоо олох юм бол хүүтрэл баг өвөл эхэлждэг тийм ээ өвлийн улирал баг эхэлждэг. Яг үүнтэй адилхан
항해하기가 왜 위태했냐면 이제 겨울이 다가와서 이 북쪽에서 오는 바람의 영향이 상당히 좀 항해하기에 불편한 그런 바람이었다고 그럽니다. За тэгвэл яагаад одоо энэ 9-р эшлэлээр аюултай аялал уламж аюултай болж байсан гэж хэлж байгаа юм бол яагаад аюултай болж байгаа юм бэ гэх юм бол тэр нөгөө хүүтэрж байгаа учраас тэр далайн салхи шуурга гэдэг зүйл бий болоо тийм ээ. Тэр хойд зүгээс ирж байгаа тэр далайн шуурга илүү одоо хүчтэй болсноор тэднэрт аюултай нөхцөл байдал үүсэж байгаа. 자, 저도 이제 그런 경험을 해보는데 일반적으로 남풍은 순풍이라고 그래요. 한국에서 순풍. 남풍이라고 하는 것은 남쪽에서 오는 바람은 따뜻한 바람이면서 음흠. 이렇게 쉽게 얘기해서 항해하기에 아주 이로운 바람이라고 합니다. 음흠. За тэгвэл энэ дээр юу одоо Солонгос ч гэсэн гэдэг ийм салхийг бас мэддэг гэж өмнөдийн салхин жоохон дулаахан гэх юм уу одоо тэр дулаахан уур амьсгалтай салхи гэж. 근데 북쪽에서 불어오는 바람은 역풍이라고 그래요. 일반 역풍. 역풍? 역풍. 그러니까 역으로 바람이 분다고 그래가지고 그건 내가 음. 이렇게 가려고 할 때 역으로 바람이 이렇게 부딪혀서 오기 때문에 북쪽에서 오는 바람은 남쪽에서 오는 바람하고 부딪히면 여기 항해하는 거라든지 항공기가 날아갈 때 많은 에너지가 소모가 됩니다. 그만큼 더 힘들어져요. За тэгвэл одоо хойд зүгээс ирж байгаа салхи гэж энэ салхи нь болохоор ер нь жоохон хүчтэй тэгээ хүүтэн ингээд нэг тийм юу хөө одоо онгоц монгоц нисгэд хөөхөд хүртэл жоохон аюултай гих байх магадлалтай ийм одоо салхи байдаг байна. 자, 결과적으로 이 로마로 가는 길이 잠시 쉬었다 가야 되는 그런 상황을 사실은 사도 바울은 직감한 겁니다. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд үр дүнд ингээ харах юм бол Илч Паул Ром руу явахын одоо явах ёстой байсан одоо явахдаа замдаа түр амс хийх шаардлага одоо тэднэрт гарсан байх нь. 제가 몽골에도 이제 자주 가는데 보통 몽골이 겨울이 되기 전에 비행기를 타고 가면 여기서 몽골까지 가는 길이 보통 한 3시간 40분 정도 걸려요. Монгол руу одоо байнга явж ин тийм үү бараг байнга шахуу явж ин. Тэгээд 9 сараас өмнө онгоцоор нисэх юм бол нэг Монгол руу 3-аас 3 цаг 40 минут орчим явдаг. 3 цаг 40 минут орчим нисдэг. 그런데 이 몽골에서 이제 우리 대한민국으로 돌아올 때는 빠르면 보통 2시간 40분이면 옵니다. За тэгээд Монгол Солонгосоос Монгол руу нисэхэд 3 цаг 40 минут орчим зарцуулдаг. Гэвтэл заримдаа Монголоос Солонгос руу нисэж ирэхэд 2 цаг 40 минут, бараг 3 цаг гэдэг ийм богинохон хугацаа зарцуулах тохиолдлууд байдаг. 이 바람 때문에. Энэ бол яагаад вэ гэвэл нөгөө нэг салхины хүчнээс болдог. 그래서 때로는 빨리 가기도 하고 때로는 늦게 가기도 하는 겁니다. Тийм учраас одоо салхинасаа хамаараад онгоц хурдан нисэж гин үгүй юу гэдэг маань бас нөлөөлөгддөг байна. 겨울에는 9월 이후에는 이렇게 또 바람의 방향도 바뀌기도 합니다. За тэгээ өвөл болох юм бол мэдээж одоо 9 сараас хойш өвөл болоод одоо Монголд өвөл болоод ирэх юм бол салхины чиглэл хүртэл өөрчлөгдчихдөг. 시간이 더 걸리기도 해요. 그래서 Ингээ салхины чиглэл өөрчлөгдөнгүүт илүү их цаг зарцуулаад байдаг гэсэн. 아무튼 간에 사도 바울이 이 로마로 가는 길이 어찌 보면 지금 시간이 급하게 가서는 안 되는 그런 상황을 여기 미향이라는 곳에서 만나게 된 겁니다. 지금. За тэгээд энэ үзэгсэлэнт химээх одоо тэр бомбдтай ирсэн тийм ээ одоо Илч Паул болон бусад хүмүүс цаашдынхаа аяллалыг тэр төр зур завсарлах одоо тийм шаардлагатай нөхцөл байдал тулгарсан байна. 그래서 이제 그 알렉산드리아 배를 끌고 가는 선장이라든지 또 그 책임자인 율리오에게 사도 바울이 이야기를 합니다. Тэгээд Илч Паул тийм ээ одоо тэр усан онгоцны ахмад болон тэр одоо бусад одоо хүмүүст одоо хэлж байгаа. 여기 뭐라고 얘기하면 10절에
여러분여 내가 보니 이번 항해가 하물과 배만 아니라 우리 생명에도 타격과 많은 손해를 끼치리라. 이렇게 사도 바울이 선장과 또 이제 백부장에게 이야기했습니다. За тэгээд Илч Паул 10 дугаар ишлэл дээр юу гэж хэлж байна гэх юм бол ирчүүдээ цааш аялах нь зөвхөн усан онгоц болон ачаанд том гарц учруулах төдийгүй бидний амь насанд ч аюул учруулж болзошгүй гэж би үзэж байна гэж хэлсэн байна. 근데 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다도 더 믿었다고 그랬습니다. 이게. Гэтэл 100-ийн дарга яасан бэ гэх юм бол Паулийн үгэнд итгэхээс илүү онгоцны ахмад ба залуурчинд итгэж байлаа гэсэн. 자, 얼마 지나지 않아서 이로 인해 가지고 큰 살 소망이 끊어지는 아주 절망적인 상황들을 만나게 됩니다. Гэтэл энэс хойш удалгүй тийм ээ одоо баг амьд явах найдлага тасрах хэмжээний ийм том одоо аюултай тулгардаг байгаа. 그리고 14절에 보면 얼마 안 되어 섬 가운데로부터 유라굴로라고 하는 광풍을 만나게 돼 가지고 배가 원하는 대로 가지 못하고 아주 그냥 이 바람에 밀려 가지고서 이렇게 그냥 떠내려가는 그런 형국을 만나게 됐어요. За тэгээд тэрнээс хойш 14 15 дугаар ишлэлээр харах юм бол харин тун удалгүй их газраас Юракулон гэдэг хүчтэй салхи хуйлран салхилахад усан онгоц сөрч чадалгүй салхинд хөтлөгдөн туугдахад хүрвэ гэж хэлсэн гарсан. 자, 결과적으로 이런 일로 인해 가지고 정말 죽음의 골짜기를 지나가게 되는 그런 경험을 하게 됩니다. 사실은. Яг үнэндээ бол одоо тийм ээ яг одоо саяны тэр асуудлаас болоод Паулийн үгэнд итгээгүйгээсээ болоод үнэхээр үхлийн хүндийгөөр алхах мэт ийм одоо замаар тэд нар явсан баг. 자, 여기 백부장이 사도 바울의 말을 듣지 않았어요. 그래서 이 큰 풍랑을 만나게 됐는데, 자, 사도 바울의 말을 듣지 않았기 때문에 그런 일이 생긴 겁니다. 100-ийн дарга тийм ээ Илч Паулийн үгэнд итгэх биш, үгэнд нь орох биш. Тэр залуурчин хийгээд тэр хөлгийн ахмадад итгэсэн учраас өнөөдөр ийм одоо амиа эрсдүүлэх аюултай тулгарсан байгаа. 자, 사도 바울은 뭐 선장이라든지 아니면 배를 타고 다니는 어부는 아니에요. Илч Паул бол мэдээж тэр завьчин ч юм уу одоо залуурчин ч юм уу эсвэл завин дээр суудаг загасчин ч бол биш. 근데 사도 바울이 백부장 율리오나 선장에게 항해하기가 위태하다라고 왜 이야기했을까요? Гэтэл юу вэ гэх юм бол энэ Илч Паул тийм ээ одоо яагаад одоо ингэж заавал бид нар аяллаа одоо үргэлжлүүлэх хэрэггүй төр завсарлах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм болоо. 자, 그런 지혜가 어디에서 났을까? За тэгвэл Паулийн ингэж хэлж байгаа мэрэгүү ухаан хаанаас үүдэлтэй болоо? 자, 사도 바울이 가는 길을 하나님이 사도 바울과 함께 하십니다. Илч Паулийн явж байгаа замд бурхан тийм ээ түүнтэй хамт байгаа. 하나님의 영감과 하나님의 지혜가 사도 바울과 함께 하고 있어요. Бурханы тэр сэтгэл хөдлөл, бурханы тэр одоо мэдрэх үе болон одоо бурханы тэр мэрэгүү ухаан Илч Паултай хамт байна. 자, 그래서 그러한 내용들을 어떻게 알 수 있냐면 23절에 한번 보세요. 이런 энийг бид 말씀합니다. нар хаанаас мэдэж болох вэ гэх юм бол 23 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол 자, 내가 믿지 속한 바 않네. 곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 이런 말씀 있죠. За тэгсэн 23 дугаар ишлэл дээр юу ч хэлж байгаа юм бол урд шөнө миний харьяалагддаг болон миний үйлчилдэг бурханы нэгэн тэнгэрлэгч өмнө минь зогсож гэж хэлсэн ба. 자, 이 말씀은 사도 바울과 하나님의 사자가 함께하고 있다는 것을 알 수 있습니다. За тэгвэл эндээс харах юм бол бурханы Илч Паултай тийм ээ бурханы тэнгэр бурханы Илч Паултай хамт байгаа юм байна гэдгийг бид нэр мэдэж болох нь. 그래서 다가올 위기를 내다볼 수 있었던 거예요. Тийм учраас өөрт нь учрах тэр аюулыг урдчлан одоо таамаглаж тааж мэдэх боломжтой байх. 또 두 번째는 이런 사도 바울의 지혜는 사도 바울이 과거에 전도 여행하면서 여러 번 경험했던 사실이 있습니다. Тэгээд бас эндээс харах юм бол Илч Паулийн ийм мэрэгэн ухаан бас хаанаас гарсан бэ гэх юм бол тэр өнгөрсөн хугацаанд хичнээн олон удаа тийм ээ
тэр сайн мэдээ дамжуулан явж байсан билээ. Тэр сайн мэдээний аянууд хийсэн билээ. Энэ бүгдээсээ тэр өөрөө туршлага суусан бас байгаа. 고린도후서 11장 25절에 보면 이런 말씀이 기록이 되어 있어요. Коринто хүсо 11장 25절. 11-25 2-р Коринтын 11-25 дугаар ишлэл дээр ийм үг байна. 자, 여기 이런 말씀이죠. 3번 태장으로 맞고, 1번 돌로 맞고, 3번 파선하고, 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며, 이런 말씀이 있어요. За 25 дугаар ишлэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байгаа юм бол намайг саваагаар 3-таа жанчиж 1 удаа над руу чулуу шидцгээж байв. 3 удаа би усан онгоцны сүрэлд өртөж тэнгисийн гүнд өдөр шөнийг өнгөрөөж байлаа гэсэн ийм үг байна. 자, 사도 바울이 전도여행을 하면서 3번 파선한 경험이 있습니다. За тэгвэл Илч Паул сайн мэдээний аянд явж байхдаа 3 удаа усан онгоцны сүрэлд өртөж байсан байх нэ. 자, 그로 인해 한 주 동안 밤과 낮으로 큰 고통을 당한 적이 있어요. Тэрнээс болоод тийм ээ бараг л одоо 7 хоногийн турш өдөр шөнөгүй тэр зовлон амсаж зовж байсан удаа байгаа. 그래, 그런 여행 경험을 통해서 북풍이 들어오면 출발해서는 안 되는구나. 그런 깨달음이 있었기 때문에 이 백부장을 말렸던 겁니다. 출항하지 말고. Ийм одоо тэр аяллаа гэх одоо ийм туршлага түүнд байгаа учраас тэр зуутын даргаыг энэ одоо дадаан салхи энэ далайн шуурга дэгдсэн тохиолдолд бид нэр хөдлөхгүй байх нь явахгүй байх нь дээрээ гэж тэр зуутын даргад хэлсэн байна. 근데 말을 듣지 않은 거죠. Гэтэл зуутын дарга нь үг сонсоогүй тийм ээ. 하나님의 지혜가 있고 또 하나님의 사자가 함께하는 사도 바울의 말을 듣지 않았다가 큰 풍랑을 만난 거예요. Ингээд тэр бурхны тэр бурхны илчтэй байгаа, бурхны мэрэгүү ухаантай байгаа энэ Илч Паулийн үгэнд ороогүйгээсээ болоод одоо амь насаа эрсдэлд оруулах энэ одоо маш том далайн шуургатаа учирсан байна. 풍랑을 만나게 된 두 번째 이유가 여기 11절 말씀에 써 있습니다. За тэгээд 11-р ишлэл дээрээс буцаад 11-р ишлэл рүү явах юм бол хоёр дахь удаа биш далайн шуурга өртөх болсон хоёр дахь шалтгаан нь энэ гарч байгаа. 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 믿더라 그랬지요. 11-р ишлэл дээр юу хэлж байна гэх юм бол гэвч зуутын дарга Паулийн үгэнд итгэхээс илүү онгоцны ахмад ба залуурчанд итгэж байлаа гэсэн. 여기는 등장하지 않지만 여기 선장과 선주뿐만 아니라 그 배에서 어찌 보면 무역하는 사람들이 타고서 그 사람들의 의견을 따랐다는 것을 알 수 있습니다. За энэ дээр харах юм бол зөвхөн юу гэдэг зуутын дарга зөвхөн байгаа биш тийм ээ энэ усан завин дээр өөр олон хүмүүс мэдээж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр олон хүмүүс хүртэл одоо тэр онгоцны ахмад болоод залуурчны үгэнд орцгоосон итгэсэн байна. 자, 무역하는 사람은 빨리 그 물건을 가지고서 목적지까지 가는 것이 자기에게 이득이겠죠. За мэдээж тэр одоо онгоцон дээр яваа хүмүүсийн хувьд 8 ачаад тийм ээ одоо 8 арилжаа хийдэг хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүсийн хувьд бол мэдээж аль болох хурдан очиж түргэн тэр 8 арилжаагаа хийж эргэлдүүлэх нь бол одоо түүний одоо зорилго нь байна. 자, 그들의 머릿속에는 오로지 물질밖에 없어요. Мэдээж тэдний толгойд нь ерөөсөө л эд материаллык зүйл тэр мөнгө төгрөгнөөс илүү тэр чухал зүйл гэж байхгүй тэр хүмүүсийн хувьд бол. 사도 바울의 중심은 물질에 마음을 둔 것이 아닙니다. Илч Паулийн одоо зүрх сэтгэл нь ерөөсөө юунд хандаж байсан бэ гэх юм бол мэдээж эд баялагт бол биш тийм ээ. 하나님의 인도와 섭리, Бурхны удирдлага, бурхны одоо удирдамж, 과거에 실패한 경험, за мэдээж түүнд өмнө нь одоо амсаж байсан янз бүрийн одоо тэр туршилгууд байгаа. 그것을 가지고 얘기하는. Мэдээж тэр бүхнээсээ одоо тэр бүхэн дээрээ тулгуурлаж тэр хэлсэн байгаа. 선장과 선주는 그게 아닙니다. Гэтэл нөгөө энэ чинь юу лээ? 자신들의 онгоцны ахмад болоод залуурчт нь бол тийм биш байна. 자신들의 이득이라든지 어떤 물질적인 것에 마음을 두고 있었기 때문에 결과적으로 이 백부장 율리아가 다수의 육신적인 사람들의 의견을 따라가다가 풍랑을 만납니다. За тийм учраас ерөөсөө л эцэд нар тийм ээ угаасаа л эд хөрөнгө боддог, одоо мөнгө төгрөгөө бодож байгаа ийм хүмүүс учраас одоо зуутын дарах хүртэл ийм хүмүүсийн үгэнд орж энэ хүмүүсийн үгэнд итгэснээсээ болоод
Ингэж амиа эрсдэх, амь алдах энэ одоо аюултай нөхцөл байдалтай одоо учирсан байна. 또 13절에 보면 남풍이 순하게 불매 이런 말씀이 있어요. Задсан өмнө зүгийн зөөлөн салхи хүлээж эхэлсэн гэж байгаа. 자, 남풍이라고 하는 것은 일반적으로 아까도 얘기했지만 순풍입니다. 그러니까 돛을 이렇게 피고 그 당시에 항해를 했는데 남풍이 부니까 바람이 남쪽으로 부는 바람을 만나게 되니까 목적지까지 순하게 갈 수 있겠구나 생각해서 그래서 출발을 했던 겁니다. Тэгээд өмнө зүгийн салхийг түрүүн тайлбарласан тийм ээ одоо зөөлөн бүлээн одоо тэр дулаахан салхи байдгаа гэж хэлсэн. Гэтэл энэчнээс тэр одоо өмнө зүгийн салхилаад эхлэнгүүт тийм ээ тэд нэр далбаагаа оргол өстө сайхан бид нэр зорьсон газраа хүртэл аюулгүй аятайхан яваад хүрэх боломжтой ийм одоо аятайхан салхитай байна гэж тооцоолоод тэд нэр хөдөлсөн байна. 시기적으로 섭리하는 하나님의 섭리는 무시하는 거예요. Тэд нэр 일시적인 ерөөс 환경, 당장 눈에 보이는 환경만 믿고서 나아가다가 얼마 지나지 않아서 큰 광풍을 만나고. тэд нар ерөөсөө юунд найдаж байна вэ гэх юм тийм ээ одоо цаг хугацааг бүхэлд нь одоо удирдах байгаа тэр бурхныг харж бурханд найдахаас илүүтэйгээр тэд нар зүгээр хоромхон зуурын нөхцөл байдалд тулгуурлаад тэд нар явж одоо шийдвэр гаргаж явсан байна. 자, 구약 성경에 누가 그랬죠? Хуучин гэрээний үед хэн тэгдэг вүлээ? 요나라고 하는 사람이 그랬죠. Йона гэдэг нөхөр байгаа тийм ээ. Йона. 하나님의 말씀을 피해서 하나님의 얼굴을 피해서 다시스로 도망하려고 했지요. 다시스로. Йона тийм ээ одоо бурхны үгээс зугтаж, бурхны нүрээс зугтаж тэр Таршис руу явдаг байгаа. 자, 다시스로 도망하려고 할 때 여기 요나서 1장 3절에 이런 말씀이 있어요. Тэгээд Таршис руу явхад нь одоо Йона 1장 1장 3절에 Йона 1:3 자, 요나가 여호와의 얼굴을 피하라고 일어나 다시스로 도망하려 하여 욥바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 이런 말씀이 있어요. Заасан Йона 1:3 дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол гэвч Йона эзний оршуугаас Таршис руу зугтахаар босов. Тэрээр Йоппад ирж Таршис руу явж байсан хөлөг онгоцыг олоод зардлаа төлж эзний оршуугаас Таршис руу тэдний хамт явхаар тэнд суува гэсэн. 자, 니느웨로 가라는 하나님의 명령을 무시하고 다시스로 도망하려고 그랬는데 가서 보니까 마침 다시스로 가는 배를 만났다는. Тэр Ниневе руу яваарай гэсэн бурхны үгээс зугтаж тэр эзний оршуугаас зугтаад Таршис руу явхаар одоо зугтаад очтол яг тэр үед одоо Таршис руу явах одоо завь одоо бэлэн байж байсан байна. 여러분들이 하나님의 종의 말은 듣지 않고 남풍이라든지 마침 딱 보니까 딱 대기하고 있는 그 모습을 보고 어떤 일을 선택하지 마시기 바랍니다. Тийм учраас та нарт ч гэсэн адилхан тийм ээ бурхны боолын үгийг одоо сонсолгүйгээр тийм ээ одоо энэ өмнөдийн салхи ч юм уу эсвэл яг Таршис руу хөдлөх гэж байгаа энэ нөхцөл байдал тийм ээ ерөөсө хоромхон зуурын энэ одоо нөхцөл байдалд хөдлөгдөж шийдвэр гаргаж болохгүй. 자, 얼마 지나지 않아서 큰 풍랑을 만나게 됩니다. Тэгэд хэсэг хугацааны дараа удахгүй тийм ээ маш том одоо юу гэдэг далайн шуургатай учрах болно. 유라굴로라고 하는 큰 광풍을 만납니다. За тэгсэн ямар одоо далайн шуурга байсан бэ гэх юм бол Юракулон гэдэг одоо хүчтэй салхитай одоо учрахны 지금도 이 바람이 그 그레데 섬에서 분다고 그래요. одоо ч гэсэн энэ салхи тэр одоо хавьд одоо тэр газар салхилсаар байдаг гэж байгаа. 이 태풍은 지형의 영향으로 생기는 바람이에요. 네? 지형의 영향. 왜냐하면 그레데 섬에는 우뚝 솟은 큰 산맥이 있어요. 한 2,100m 정도 되는 큰 산맥이 있는데 그 산맥에서 그 골짜기를 통해서 바람이 생깁니다. 난기류가 생기는데 그럴 때 저쪽 남풍이 올라오면서 그거하고 부딪혀가지고 그 아래는 그 바다에는 풍랑이 일어난다. 바람이 위에서 산맥에 있는 바람하고 부딪혀가지고 바다로 떨어지면서 큰 광풍이 일어난다는 거예요. За энэ Юракулон гэдэг салхи одоо ч гэсэн тэр одоо Критийн одоо хавьд болсоор байдаг гэж
Тэгвэл энэ салхи хаанаас яаж бий болдог вэ гэх юм бол тэр газар нутгийн онцлогоос болоод үүсдэг салхи байх нь. Тэр Кирит хотод болох юм бол тэр Кирит дээр болох юм бол маш өндөр 2000 гаруй метрийн өндөртэй уул байдаг бөгөөд тэр уулыг тойрсон салхи тийм ээ. Одоо ингээд салхилж ирэхэд өмнөдийн нөгөө бүлийн салхитай хоорондоо одоо ингээд нэг хэсний мөргөлдөх юм бол тэнцээ маш том одоо далайн бишээ салхины одоо мөргөлдөөн гэх юм уу нэг бол урсгал үүсээд тэр далаа руу тэр салхины урсгал очихоороо тэр Евклон гэдэг далайн салхийг үүсгдэг байна. 이 광평을 만나면 어떻게 될까요? За тэгвэл энэ далайн шуургатай шуурга учир бол юу болох вэ? 여기 15절 보니까 배가 밀려 바람을 맞추어 갈 수 없이 가는 대로 두고 쫓겨가다가 이런 말씀 있죠. За тэгээд энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол 15 дугаар ишлэл дээр усан онгоц сөрж чадахгүй салхинд хөтлөгдөн туугдахад хүрвэ гэсэн байгаа. 내가 가고자 하는 방향으로 갈 수가 없어요. Энэ бол одоо юу гэдэг би явахыг хүссэн тэр чиглэл рүүгээ явж чадахгүй байна. 바람이 끌고 가는 대로 끌려갈 수밖에 없습니다. ерөөсөө салхи хэрхэн сатгалж байна тийшээ явахаас өөр арга байхгүй. 자, 가다가 여기 16절에 가우다라는 작은 섬 아래로 지나 간신히 거루를 잡았다고 그랬어요. За тэгээд явж байгаад юу гэж байна гэх юм бол Клауда хэмээх нэгэн бахан арлын нөмрөөр өнгөрч явахдаа онгоцны завийг арайчуу тогтоон барьж байлаа гэсэн. 자, 어찌 보면 거루는 키라고 할 수 있습니다. 배를 정박시킬 수 있는 그것을 잡아가지고 끌어올린 다음에 자, 줄을 가지고서 선체를 둘러 감습니다. За ингэж тийм ээ одоо тэр жижигхэн арлын нөмрөөр явж байхдаа тэр завийг дээш гаргаад татлахаар усан онгоцыг одоо тэн дээр юу гэж 17 дээр тэд завийг дээш гаргаад татлахаар усан онгоцыг бүслэн татаж гэж хэлсэн байгаа. 왜 줄을 가지고 선체를 감죠? За яагаад тэгвэл таталгаар тийм ээ тэр усан онгоцыг бүслэж татаж ороосон юм болоо. 자, 풍랑이 일면 그 파도가 굉장히 세요. 파도가 높기 때문에 그 파도가 세면서 그만큼 저기 부딪히는 충격도 큽니다. 그럴 때 배가 깨져버리는 거예요. За яагаад усан онгоцыг тэр таталгаар татаж ууж байна вэ гэх юм бол тэр далайн давлгаа тийм ээ одоо салхи маш их хүчтэй байдаг. За тэр хүчтэй байх хэмжээгээр тэр завтай мөргөлдөх тэр хүч бас мэдээж одоо бага биш. Тийм учраас тэр завтай мөргөлдөхөд зав одоо хагарах аюултай. 또 그러다가요 스르디스에 걸릴까 두려워요. 스르디스에 걸릴까 두려워했다고 그랬습니다. За тэгээд тэн дээр сууртад хагарчих вэ гэж айсан гэж байгаа. 자, 스르디스가 뭘까요? Тэгвэл суурт гэж юу юм бэ? 자, 모래톱과 같은 곳인데 배가 지나가다가 모래톱에 걸리면 탁 걸리게 되면 배가 그냥 전복이 되는 겁니다. 그냥 넘어져 버리는 거예요. За тэгвэл 그런 суурт гэж 모래톱이 중간중간 있었다는 것을 알 수 있습니다. суурт гэж юу юм бэ гэх юм бол тэр тийм ээ одоо юу гэдэг тэр далайн гүнд жижигхэн одоо манайхнаар ярих юм бол одоо элсэн дов гэж ойлгож байна. Тэр далайн замын явах замд жижиг элсэн дов мэтийн одоо зүйлсүүд одоо цуглараад тэнцээ одоо хэрвээ зав мөргөлдөх юм бол тэнцээ одоо зав нь ингээ хөмрөх одоо аюултай байдаг бахан тэр. 그러니까 광풍을 만나서 자기 스스로 어떻게 배를 목적지로 갈 수도 없고 끌려가는데 이제는 배가 깨어지게 생겼고 또 모래톱 같은 데 걸려가지고 배가 침몰하게 생겼다는 뜻이에요. За тэгвэл 17 дугаар ишлэлийн одоо нөхцөл байдлыг харах юм бол тэд нар мэдээж одоо Паулийн үгэнд ороогүйгээс болоод тийм ээ далайн шуургатай уучрахаас гадна одоо эвгүүтэх юм бол завь нь хагарч мэдхэн за бүр эвгүүтэх юм бол тэр суурт буюу тэр элсэн одоо довонд одоо зохигдож тийм ээ завь маань хүртэл хөмрөх ийм аюултай нөхцөл байдалд одоо тэд нар тулгарчаад байгаа. 할 수 있는 일이 뭐죠? Тэдний хийж чадах зүйл нь юу вэ вэ? 광풍을 만나면 할 수 있는 일이 뭐예요? Үнэхээр тэр далайн шуургата таарах юм бол тэдний хийж чадах зүйл нь юу юм бэ? 그냥 쫓겨가는 겁니다. Зүгээр л тэр салхинд туугдаад явах болно. 또 18절에 보니까 풍랑을 심히 애쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 그랬어요. За тэгээд 18 дугаар эшлэлээр шуурганд хүчтэй шидэгдэж байснаас болж дараа өдөр нь тэд ачаага хайцгааж эхлэв гэсэн. 짐을 바다에다 버렸다. 이 짐이 뭐예요? За тэгвэл ачаага хайж байна гэж. Тэгвэл энэ ачаа нь юу юм болов? 사신들이 어떻게 보면 여기저기 무역하면서 이득을 얻으려고 했던 것들, 자기의 욕심에 어찌 보면 도구들도 다 버릴 수밖에 없는 그런 상황에 처한 겁니다.
За тэгвэл тэр ачаагаа хайж байна гэдэг нь ачаа нь бол мэдээж тэд нэг газараас нөгөө газар руу зөөж арилжиж 8 альцаж зардаг тийм ээ. Тэр өөрсдийнх нь ашиг орлого олж болох одоо ганц одоо их үсвэрийгээ одоо хаяхаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд тэд хүрсэн байна. 자, 왜 짐을 내렸을까요? Яагаад ачаагаа хайцгаас юм болоо? 자, 배 무게를 줄이기 위해서 그렇지. Мэдээж завныхаа жинг багасгахын тулд 자, хайсан. 많은 짐을 싣고서 배가 무거우면 그만큼 모래톱 같은 데 걸리면 더 빨리 이렇게 배가 전복될 수 있기 때문에 мгм. 자신들이 무역에서 이득을 보려고 했던 그 짐들을 바다에다 다 버리게 됩니다. Тийм учраас тэд нар тийм ээ одоо завныхаа жинг багасгахгүй бол тэр хүнд жинтэй зав маань одоо дадлаан шуурганд хөөгдөж явж байгаад элсэн довтой хэрвээ мөргөлдөх юм бол тэрнээс болоод тэд нар илүү их одоо хохирол амсаж өөрсдөө хүртэл одоо үхэж магадгүй учраас тэд нар ганц ашиг орлого олдог 8-ааныхаа бараа бүтээгдэхүүнийг ачаагаа хайж эхэлсэн байна. 19절에 보면 사흘째 되는 날에는 배 기구를 그들의 손으로 내어버리나 배 기구까지 버리게 됐어요. За тэгсэн 19-р ишлэл дээр харах юм бол 3 дахь өдөр нь тэд өөрсдийнхөө гараар усан онгоцныхоо тоног төхөөрөмжигч хайцгаа өгсөн. 배 기구가 뭡니까? За тэгвэл усан онгоцны тоног төхөөрөмж нь юу юм бэ? 자, 배를 운전하거나 또 배를 목적지까지 가기 위해서는 배 연장들이 필요한데 그것까지 다 갖다 버렸다는 얘기예요. Бид тэр завийг удирдах, чиглүүлэх эсвэл одоо очих ёстой тийм ээ зорилгот газараа очиход хэрэгцээтэй тэр завины бүхий л одоо тоног төхөөрөмж хэрэгцээтэй зүйлсийг тэд нар бүгднийг нь одоо хайж эхэлсэн байна. 그들의 상태가, 그들의 상황이 얼마나 절망적인 상황에 빠졌는가를 보여주는 중요한 그런 모습이라고 할 수 있어요. Тэгвэл бид нар эндээс харах юм бол тэдний нөхцөл байдал одоо тийм ээ одоо үнэхээр ямар хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай байна вэ гэдгийг бид нар эндээс харж болно. 그리고 20절에 보니까 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌다 그랬어요. За тэгээд тэн дээр 20 дугаар ишлэл дээр харах юм бол олон өдрийн турш нар ододож үзэгдсэнгүй шуурга аажмаар ширүүсэж байсан тул бидний аврагдах горьдлого аажмаар тасарлаа гэж хэлсэн байна. 구원의 여망이 없어졌습니다. 다시 말하면 꼼짝없이 다 죽게 된 겁니다. Аврагдах горьдлого байхгүй гэж. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ? Өөрөөр хэлэх юм бол тэд нар ерөөсөө юу ч хийж чадахгүй өхөхөөс өөр аргагүй байдалд хүрсэн байна. 자, 우리가 여기에서 왜 이 말씀을 통해 제가 이렇게 중요하게 설명을 하느냐? Тэгвэл бид нар яагаад энэ одоо энийг би яагаад заавал чухалчлан тийм ээ одоо ингэж тайлбарлаад байна вэ? 저와 여러분들이 인생의 길에서 경험할 수 있는 일들이기 때문에. Яагаад гэвэл би болон бид бүхэн бүгдээрээ энийг одоо өдөр тутмынхаа амьдралд ч гэсэн энэ ийм асуудалтай тулгарх магадлалтай байна, тулгардаг байна. 상황은 달라도 여러분들이 사업하는 일에는 또 가정이라든지 또 국가적으로나 또 우리가 사역하는 모든 일에도 이런 풍랑을 만날 수 있다는 거예요. Бид нар тийм ээ одоо нөхцөл байдал маань өөр ч гэсэн бид нар яг л үүнтэй адилхан тийм ээ өөр орчинд өөр нөхцөл байдал байгаа ч гэсэн бидний амьдралд яг л энэ далайн шуургатай адилхан нөхцлүүд, далайн шуургатай адилхан ийм одоо аюулууд бидний амьдралд тулгарсаар байдаг байна. 풍랑을 만나는 비결은 주의 종의 말을 안 들으면 돼요. Хэрвээ бид нар үнэхээр зовлон зүдгүүр тэр далайн шуургатай адилхан зовлон зүдгүүртэй учрья гэж бодож байгаа бол эзний боолын үг буюу тийм пасторуудын үг, тэр эзний боолын үгийг сонсохгүй байхад болно. Зовлонтой учрыг гэвэл. 경험이 있다고 하는 물질을 따라가고 세상을 따라가는 사람들, 그런 사람들의 말을 들으면 됩니다. Үнэхээр юу гэдэг туршлагатай, би одоо мөнгөтэй, төгрөгтэй, үнэхээр би эрх мэдэлтэй гэсэн ийм хүмүүсийн үгийг даах юм бол тэр одоо амьдралдаа тэр зовлон зүдгүүртэй учирж болох нэ. 미래는 내다보지 않고 당장 눈에 보이는 난풍만 바라보고 나가면 됩니다. Ирээдүг харахгүй тийм ээ. Яг одоо нүдэнд харагдаж байгаа тэр хэсгэн хором зуурын тэр одоо нөхцөл байдлыг дагаж
шийдвэр гаргадаг байх. 그런 풍랑 만나는 거예요. Хэрвээ тэгэх юм бол бид нар ямар нэг одоо далайн шуургатай 풍랑을 안 아, 만나려면 그 반대의 모습을 가져야 돼요. далайн шуургатай одоо холбогддог. Хэрвээ ингэх юм бол бид нар далайн шуургатай одоо учрах юм бол тэр одоо далайн шуургатай хэрхэн одоо өөдөөс нь харж сүрж зогсож чадах вэ? 저도 목회하면서 인생의 풍랑을 만난 사람을 많이 봤어요. Тэгээд ингээд хүмүүсийг хончлох хугацаанд энэ амьдралын далайн шуургатай учирч байгаа олон хүмүүсийг одоо харсан байна. 또 신앙의 풍랑을 만난 사람도 많이 봤습니다. Итгэлийн тэр далайн шуургатай ч гэсэн учирсан хүмүүсийг маш их харсан. 그 풍랑을 만난 것은 바로 방금 전에 얘기했던 그런 모습 때문에 풍랑을 만나요. Далайн шуургатай учирсан гэдэг маань ямар одоо итгэлийн далайн шуурга гэх юм бол мэдээж саяны хэлсэн нөхцөл байдлуудыг яг л харж дагаж явсан хүмүүс тийм ээ. Одоо ийм хүмүүс одоо итгэлийн далайн шуургатай учирсан байна. 저 여러분들이 풍랑 만나지 않길 바라요. Тийм учраас та нарыг бүгдээрээ ямар нэг далайн шуургатай одоо битгий уулзраасаа гэж хүсэж байна. 때로 풍랑이 있어도 감당하는 성도들이 돼요. 감당하는 종들이 돼야 돼요. Далайн шуургатай байсан ч гэсэн тийм ээ тэр далайн шуургыг давж чадах тэр одоо итгэгч нар байгаасаа гэж хүсэж байна. 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. За бүгдээрээ түр амраад үргэлжлүүлье. 목사님, 자, 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 고레대에서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라. 이렇게 사도 바울이 말을 했어요. За тэгээ 21-р эшлэл дээр Илч Паул юу гэж хэлж байна гэх юм бол хүмүүс удаан хугацаагаар хоол ундгүй байв. Тэгтэл Паул тэдний дунд босож зогсоод ирчүүдээ та нар миний үгийг дагаж Кретээс хөдлөөгүй байсан бол энэ сүрэл хохирлыг амсахгүй байх байсан гэж хэлсэн байна. 자, 사도 바울이 지금 어떻게 보면 사도 바울의 말을 듣지 않아서 이런 큰 곤란한 절망적인 상황에 빠지게 되었는데 백부장이 모를 리가 없습니다. 그런데 왜 사도 바울이 다시 그러한 일들을 상기시켰을까 한번 생각해 봐야 됩니다. За бид нар тийм ээ одоо бодоод үзэх юм бол тийм ээ Илч Паул одоо яагаад заавал ингэж дахин одоо ингэж хэлэх шаардлага гарсан юм болоо яагаад гэвэл 100-ийн дарга бол тийм ээ одоо тэг ёсгүй байсан гэдгийг юу нь бол мэдж байгаа. 자, 사도 바울이 왜 이것을 상기시키냐면 그들이 분명 사도 바울의 말을 듣지 않은 것은 단순히 사도 바울의 말이 아니라 하나님의 인도와 섭리를 불신한 겁니다. 그런 불신에 대해서 사도 바울이 깨닫게 하려는 게 목적이에요. За тэгвэл Илч Паулд бид нэр итгээгүй тийм үү. Тэгвэл энэ маань зөвхөн Илч Паулд итгээ зогсоогүй биш. Харин Илч Паулаас гадна тэр бурханд тэд нэр итгээгүй байх нь. 많이. 그래서 사도 바울이 어찌 보면 자 그들의 어떤 잘못된 것도 한번 좀 돌아보고 깨닫게 이렇게 과거에 자신의 말을 듣지 않은 것에 대해서 안타까움의 이야기를 이렇게 했던 겁니다. За тийм учраас Илч Паул тийм ээ тэднэрт хэлэхдээ одоо өмнө нь тийм ээ тэд нэр өөрсдийнх нь тухай өөрсдийнх нь үгийг сонсоогүй учраас одоо нэг ёсны өөрийнхөө тэр харамсаж байгаа байдлаа илэрхийлж тэднэрт хэлсэн байна. 자, 그런데 여기 22절에 사도 바울이 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐일 것이다 라고 얘기합니다. За тэгсэн Илч Паул тэн дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол 22 дугаар эшлэл дээр одоо харин би та нараас ир зоригтой байхыг хүсье. Учир нь та нараас хинч амиа алдахгүй бөгөөд харин усан онгоцол сүрнэ гэж хэлсэн байна. 사도 바울이 확신을 가지고 이야기했어요. Илч Паул бол маш юугүй бат итгэлтэйгээр тийм ээ өөртөө итгэлтэйгээр хэлж байгаа. 자, 절망 중에 빠진 사람들에게 희망이 생겼습니다. Мэдээж одоо цөхөрсөн байдалтай байгаа энэ хүмүүст одоо итгэл найдвар бий болсон.
사도 바울이 이런 확신에 찬 희망을 선포할 수 있었던 것은 23절에 있는 것처럼 내가 속한 바, 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말했기 때문에 그런 거예요. За тэгвэл Илч Паул эднэрт хэлэхдээ яагаад юм өөртөө итгэлтэй ингэж хэлсэн юм бэ гэх юм бол 23 дугаар ишлэл дээр нь хэлж байна тийм ээ. Урьд нь миний харьяалагддаг болон миний үйлчлдэг бурхны нэгэн тэнгэрлэгч өмнө минь зогсож гэж хэлж байгаа. 자, 하나님께서 사도 바울과 동행하고 있는 걸 사도 바울은 확신하고 있어요. Бурхан тийм ээ өнөхөр Илч Паултай хамт байгаа гэдгээ гэдэгт тэр бат итгэлтэй байна. 왜 확신할까요? Яагаад бат итгэлтэй байгаа юм болов? 자, 사도 바울은 하나님의 인도를 따라서 지금 로마에 가는 겁니다. Илч Паул Бурханы удирдлагын дагуу тийм ээ удирдлагаар тэр Ром руу явж байгаа. 그 양심 속에서 내가 로마에까지 가서 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻인 것을 확신했어요. Тэр үнэхээр Ром руу явж байгаа нь Бурханы хөтөлбөр, Бурханы удирдлагаар явж байгаа гэдэгт тэр итгэж байсан. 그렇기 때문에 사도 바울은 그가 신앙 양심과 하나님의 섭리에 대해서 확신하고 있었기 때문에 그래서 이렇게 소망을 담대히 증거할 수 있었던 거예요. Тийм учраас Илч Паултай тийм ээ Илч Паул тэр Бурханд итгэсэн итгэлээр тэр бат байсан учраас тэр итгэлтэйгээр тэр хүмүүсийн олонний өмнө хэлж өөрийгөө хэлсэн байна. 그러면서 여기 말할 때 생명에는 아무 손상이 없지만 오직 배는 손상을 받을 거라고 얘기했습니다. Мэдээж амьд маань ямар нэгэн аюул учрахгүй ч гэсэн харин завь сүрэх болно гэж хэлсэн байгаа тийм ээ тэр. 이건 앞으로 어떤 일까지 일어날 것을 대해서 하나님께서 정확하게 사도 바울에게 말해주신 것을 사도 바울은 믿고 그 확신대로 이렇게 선포했던 겁니다. Энэ дээр харах юм бол Илч Паул тийм ээ Бурханы хэлсэн үгэнд итгэж тэр тэр Бурханы хэлсэн үгэнд итгэн тэр итгэлээ тэр орлны өмнө ингэж тийм ээ хүчтэйгээр гэх юм итгэлтэйгээр тунхагласан байна. 자, 이런 절망적인 상황에서 사도 바울이 이런 확신에 찬 메시지는 여기 24절에 바울아 두려워하지 마라. 내가 가이사 앞에 서야겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 자, 이 말씀을 믿었기 때문에 그런 거예요. За тэгвэл тэр яагаад тэгж их бат итгэлтэй тийм ээ хэлж ярьсан бэ гэх юм бол 24 дугаар эшлэл дээр Паула бүү чи Цэзрийн өмнө зогсох ёстой үзэгтэн чамтай хамт явж байгаа бүх хүнийг Бурхан чамд сойрхсон гэвэ гэж ингэж хэлсэн байна. Энэ үгнээс болоод тэр маш итгэлтэй өөртөө итгэлтэйгээр тэр 여러분들이 가는 길이 내가 가는 길이 과연 하나님의 인도를 따라서 생명을 살리는 바른 길인지 또 하나님께서 온 세상을 구원하기 위해서 나를 이용하고 계시는 것인지 확신할 때 이런 고백을 할 수 있어요. тийм учраас та нар ч гэсэн тийм ээ үнэхээр Бурхан миний би Бурханы талд Бурхан тийм биш Бурханы удирдлагад итгээд Бурхан үнэхээр намайг ингэж Бурханы өөрийн удирдлагаар намайг ингэж хөтлөж яваа гэдэгт бат итгэлтэй байх юм бол тийм ээ олонний өмнө хэний ч өмнө зогссон ийм бат итгэлийг ийм өчлийг хэлж чадах нэ. 그 배에 타고 있는 사람이 적은 사람이 아닙니다. 많은 사람이에요. Тэр завин дээр суусан хүмүүс бол цөөхөн хүмүүс бол суусан юм бишээ. 자, 이 많은 사람을 하나님이 그 생명을 사도 바울에게 맡겼다고 얘기합니다. Гэтэл энэ олон хүний амийг Бурхан тийм ээ тэр Илч Паулд даатгасан гэж хэлж байгаа. 자, 하나님이 자기에게 그 생명을 맡겼다고 할 때 어떻게 보면 사도 바울은 단순하게 그들의 육신의 생명뿐만 아니라 그들의 영혼의 생명까지도 자기에게 책임이 있다고 하는 것을 어찌 보면 사도 바울은 깨달았다고도 볼 수 있습니다. Тэгвэл эндээс харахад тэднэрт Бурхан тэднэрт тийм ээ Паулд түүний амийг даалгасан нь зөвхөн махан биеийн амийг Паулд даалгаж байгаа биш түүний сүнслэг
тэдний сүнслэг амийг хүртэл тийм ээ тэднэрт даалгасан гэж харж болох нэ. 사도 바울이 로마에까지 가는 길에 여기 276명이 같이 동행을 했는데요. 결과적으로 이 배에 알렉산드리아 배에 타고 있었던 사람들은 여러 가지 하나님의 역사를 경험하게 됩니다. Тэгвэл одоо энэ Александр завин дээр хичнээн хүн байгаа вэ гэх юм бол eBay чиншим юу? 276명. За одоо юу гэдэг барагцаал бол 276 хүн суусан байх нь. Тэгвэл энэ олон хүмүүс өөхгүй байна гэдэг маань тийм ээ. За тэгэд энэ олон хүмүүс энэ завин дээр суусан хүмүүс маань Бурхны одоо маш их одоо гайхалтай зүйлийг энэ хүмүүс одоо хардаг байх нэ. 자, 당장 여기 24절 말씀만 보면 그들의 육신의 생명만 이렇게 사도 바울에게 맡겼구나 이렇게 생각할 수 있지만 그러나 27장 전체 그림을 살펴보면 그게 아니라는 걸 알 수 있어요. За тэгээ 25 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тийм ээ энд 23 дугаар ишлэл дээр харах юм бол одоо 22 дугаар ишлэл дээр харах юм бол хүн хинч амиа алдахгүй гэсэн тийм амиа алдахгүй харин усан онгоцсон алдна гэж хэлсэн нь одоо өөрсдөө ямар ч гэсэн аминд бол аюулгүй байгаа юм байна гэдгийг харж болох юм. 자, 28장 10절까지의 내용 속에서 그 배에 동행했던 사람들은 사도 바울이 하나님의 종이다. 또 하나님이 쓰는 사람이라고 하는 것을 경험하게 됩니다, 사실. За тэгээд эндээс харах юм бол тэр Илч Паул бол эндээс харахад Илч Паул бол бурханд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүн байна. Бурханы өмнө одоо бурханы хүн байна гэдгийг тэд нар үнэхээр одоо мэдэх болно. 자, 그 사람은 백부장 율리오도 있고 선장도 있고 또 로마 군인들도 있고 장사하는 사람들도 있고 또 다른 죄인들도 있어요. Энэ хүмүүс харах юм бол мэдээж энэ хүмүүсийн дунд тийм ээ ямар хүмүүс байна вэ гэх юм бол тэнд зуутын дарга өөр ялтнууд за 8 эрхэлдэг за мэдээж тэр завин дээр ажиллаж явж байгаа ийм хүмүүс бүгдээрээ одоо энэ тэр завин дээр байгаа. 로마로 가는 길에 사도 바울과 그냥 동행하는 사람이 아닙니다. Ром руу явж байгаа замд тийм ээ тэд нар ингэж учирч байна гэдэг маань зүгээр нэг одоо санамсаргүй уулзсан хүмүүс бол биш байх нь. 그들의 불신앙으로 인해서 큰 고난을 당했지만 그 과정 가운데서 하나님이 사도 바울과 함께 하시는 것을 경험하고 또 그 역사를 통해서 그들이 결과적으로 여기 사도 바울에게 하나님이 다 내게 주셨다고 할 때 그들의 생명까지도 하나님의 역사 가운데 그들이 구원받게 되는 역사가 일어났다고 하는 것을 내다볼 수 있는 거예요. За тэгвэл тэд нар зөвхөн итгэлгүй байдлаас одоо нэг хэдийгээр нэг машинд сууж тийм нэг завинд сууж ингээ хамтдаа явсан байгаа ч гэсэн тэр одоо энэ үйл явцаар дамжуулан аврагдах боломж тийм ээ тэднэрт нээгдэж байна гэдгийг бид нар харж байна. 이걸 통해서 우리가 하나 그림을 한번 볼 수 있죠. 또 эндээс бид нар нэг ийм том зургийг тийм ээ бид нар харж болох нэ. 여러분의 인생에서 만나는 수없이 많은 사람들이 있어요. Та бүхний амьдралд та бүхэнтэй зөрөөд өнгөрдөг эсвэл одоо юу гэдэг ийм маш олон тооны хүмүүс байгаа тийм ээ. 자, 여러분의 인생에서 만나는 수없이 만나는 사람들은 하나님이 여기 사도 바울에게 이야기한 것처럼 너와 함께하는 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하는 말씀으로 한번 생각해 보세요. Тэгвэл та бүхэнтэй ингээд уулзраад өнгөрч байгаа тэр зөрөөд өнгөрч байгаа та нарт одоо мэддэг болоод өнгөрч байгаа энэ хүмүүсийн амийг одоо Илч Паул тийм ээ энэ хүмүүсийн амийг чамд даатгалаа гэж хэлж байгаатай адилхан та нарт хүртэл энэ үг ингэж өгөгдөж байна гэж бодоод үзээрэй. 자, 여러분들의 삶에서 만나는 사람들이 많이 있을 거 아니에요. Мэдээж та бүхэн өөрсдийн амьдралын эргэн тойронд өөрсдийн амьдралын талбар дээр янз бүрийн хүмүүстэй уулзаж учирж байгаа. 그들에게 자신 있게 이렇게 24절의 말씀을 할 수 있느냐. 두려워하지 말아라. 내가 가이사 앞에 서야 할 거야. 내 사명이 무엇이다. 너희들의 생명을 나에게 맡겼다. 이렇게 말할 수 있느냐 말이에요. Тэгвэл та нар тэр одоо уулзаж учирч байгаа тийм ээ одоо тэр хүмүүстэй яг энэ Илч Паултай адилхан тийм ээ энэ 24-р ишлэлийг хэлсэн тийм үү би одоо Илч Паулийн нөхцөл байдлаас харах юм бол Паул би одоо Цезарийн өмнө очих ёстой. Тийм учраас та нар надтай хамт байгаа. Та нарын амийг Бурхан надад өгсөн учраас битгий гэж
Энэ Илч Паултай адилхан ингэж зоригтой хэлж чадах уу? 단순히 그 알렉산드리아 배에 같이 동행하는 것이 아닙니다. Тэгвэл тэд нар зүгээр нэг санамсаргүй байдлаас тийм ээ тэр Александр усан онгоцонд хамтдаа зүгээр санамсаргүй байдлаас суудсан юм бол биш ээ. 자, 초대교회 빌립 집사가 사마리아 성에 올라갔을 때 사마리아 성에 올라가서 그 사마리아 사람들을 구원하기 위해서 올라갔고요. Анх тэр одоо нөгөө нэг анхны одоо чуулганы үед гэхүү тийм ээ Филипп одоо сайн мэдээ дамжуулахаар Самар хот руу явдаг тийм ээ. 그런가 하면 유대 광야로 나아가다가 거기에서 에티오피아 내시 간다게에 큰 국고를 맡은 그 내시를 만나게 된 것도 하나님이 그냥 하신 게 이 빌립이라고 하는 사람을 통해서 그를 만나고 구원받게 하시려는 하나님의 섭리가 있다는 거예요. Тэгвэл тэр Филипп хүртэл бас одоо тэр Самараас буцаад явж байхдаа одоо Этиопийн амбан гэхүү тэр Этиопийн одоо тэр тайгантай уулздаг тийм ээ. Энэ тайгантай уулзсан хүртэл зүгээр нэг уулзуулж учруулж байгаа биш. Харин ч ингэснээр тэр Филиппээр дамжуулан түүнд сайн мэдээ дамжуулахын тулд түүнд сайн мэдээ тараахын тулд ингэж одоо тэр Филиппийг одоо тийшээ тэр цөл рүү явуулсан байна. 여러분의 역할이 중요합니다. 그래서 Тийм учраас та бүхний үүрэг бол маш их чухал байна. 제가 몽골에 가서 선교할 때 여러분들을 만나는 것도 바로 이런 중심을 가지고 만나요. Тийм учраас би ч гэсэн Монголд очоод тийм ээ одоо ингэж Монголд очоод та нартай уулзж байгаа маань хүртэл яг л ийм байдлаас та нартай уулзж байна. 지난번에 우리가 여름 성교학교 하잖아요. Өнгөрсөн удаа гэсэн бид нар хүүхдийн 캠п хийсэн тийм ээ. 여름 성교학교 할 때 그 여름 성교학교라고 하는 그 배에 여러분들이 같이 탔어요. Тэгвэл хүүхдийн 캠п хийхэд тэр зуны Библийн сургалтын 캠п гэдэг завин дээр бүгдээрээ хамт суусан байгаамаа. Бүгд хамт суусан. 그 배에 탄 콜릭의 아이들도 언젠가 어른이 되면 그 아이들이 하나님께서 나를 통해서 그 아이들을 구원하려는 하나님의 계획의 역사가 나타날 겁니다. Тэгвэл тэр завин дээр хамт суусан тэр бурхны одоо үгийг сонсохоор ирсэн тэр жоохон хүүхдүүд нусаа гоожвол гутлаач ирээ явж исэн хүүхдүүд хүртэл тийм ээ. Үнэхээр хизээ нэгэн цагт том болоод бурхны ажлыг хийх одоо энэ чиглэл эхлэл нь биднээр дамжуулаад надаар дамжуулаад одоо тавигдсан юм аа. 여러분들의 역할이 굉장히 중요한 거예요. Тийм учраас та нарын үүрэг, та нарын тийм ээ одоо хийж байгаа ажил чинь маш их чухал байна. 여러분들의 삶에서 만나는 사람들을 가볍게 여기지 마세요. Тийм учраас та нарын амьдралдаа уулзаж учирж байгаа тэр хүмүүстэй тийм ээ хүмүүсийг зүгээр нэг одоо өнгөрөөд өнгөрөх хүн гэж бодож болохгүй. 그래, 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다. 이 말은 아주 중요한 메시지입니다. Тийм учраас энэ дээр тийм ээ одоо чамтай хамт явж байгаа бүх хүнийг бурхан чамд сойрхсон гэж ингэж хэлж байгаа үг бол маш их чухал үг байна. 사도 바울이 로마에 가는 것은 더 많은 자기 배에 태울 사람을 더 많이 태우기 위해서 가는 겁니다. Илч Паул Ром руу явж байгаа нь тийм ээ тэр завин дээр нь суух хүмүүсийг илүү ихийг суулгахын тулд тэр Ром руу явж байгаа. 우리가 언젠가 하나님 앞에 가게 되면 과연 내 배에는 얼마나 태웠느냐고 물어보면 분명히 거기에서 내 배에 탄 사람이 몇 명인지 보여줘야 될 거예요. Хизээ нэгэн цагт тийм ээ бид нар бурхны өмнө очиход бурхан биднээс чи өөрийнхөө завин дээр хэр их хүн суулгасан бэ гэж асуухад бид нар би ийм хэмжээний хүнийг суулгах чадлаа гэд итгэлтэйгээр харуулж өгч чаддаг байх хэрэгтэй. 자, 얼마나 태웠어요? Тэгвэл хичнээнийг суулгасан бэ? 안 물어볼 줄 알았지. Та нараас асуухгүй гэж бодсон уу? 얼마나 태웠어 지금 한번. Хичнээнийг суулгасан бол. 자, 남질마저 누사님. 자, 남질마 ахлагч. 자, 얼마나 태웠어요? Хичнээнийг суулгасан бол завин дээрээ. 지난번에 그래도 좀 태운 것 같은데. Өнгөрсөн удаа дагуулж ирсэн хүүхдүүдийг харах юм бол бас хөөрхөн нэлээд хүүхдүүд тийм ээ одоо хүн суулгасан юм шиг байна лээ. 얼마나 태웠어? Хичнээнийг суулгасан бол. 조금 태웠다는 것 같은데. 아니 микрофон이 안 돼요. 거기서 마이크가 안 돼요. 그래. 자, 그럼 바승수는 얼마나 태웠어? За тэгвэл Баска хичнээнийг суулгасан. Баасан сүрэн. Хичнээн хүн завин дээрээ суулгасан. 지금 뭔 얘기인지 못 알아들었어요, 지금? Юу ярьж байгааг минь ойлгоогүй юу?
хичнээн нэг суулгасан бэ? Хичнээн хүн суулгасан бэ завин дээрээ. 얼마나 태웠어? 얼마나? Бэ нүү баска сонсож гин үү? Байна сонсч. Юуныхаа юу мэдээ хагаад. 알아들은 거에 못 알아들은 거예요. Машиныг суулгаж байна да. Зарим буул. 아니 뭐 그래도 좀 배우려고 많이 노력하고 있지만 배운 사람도 있고 안 배운 사람도 있다고. 중요한 것은 우리의 인생에서 만나는 수없이 많은 사람은 우리 배에 태운 사람이에요. 그 사람 тэгвэл 하나님이 우리에게 맡긴 겁니다. 여러분 자신들에게 다 맡긴 거예요. тэгвэл бидний амьдралд уулзаж учирж байгаа тэр бүх хүмүүс маань тийм ээ бүх хүмүүс маань бидний завин дээр суусан хүмүүс байна. Гэтэ бид нар үнэхээр тэр бүх хүмүүсийг суулгаж чадсан уу гэдэг маань. 자, 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. 사도 바울이 이렇게 그 사람들에게 선포합니다. За тэгээ 25 дугаар эшлэл дээр харах юм бол иймээс ир зоригтой байцгаа ирчүүдээ яг миний хийсний дагуу болох болно гэж би бурханд итгэж байна гэж Илч Паул одоо хэлж байна. 그러면서 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸릴 것이라고 얘기합니다. Харин бид ямар нэг аралд газардах хэрэгтэй гэсэн байна. 자, 실제로 이렇게 한 섬에 어찌 보면 계속해서 풍랑을 만나가지고 19일째 끌려가다가 어떤 섬에서 구사일생으로 살아나는 역사를 이제 경험하게 됩니다. За тэгээд 14 өдрийн турш тэр далайд одоо хөвж тийм ээ далайн шуургатаад хөвж явсны эцэст тэд нэгэн одоо газарт нэг арал дээр очиж одоо очих тэр болдог очдог байгаа. 자, 여기 27절을 보니까 19일째 되는 날 밤에 우리가 아드리아 바다에서 이리저리 쫓겨가다가 자정쯤 되어 사공들이 어느 육지에 가까워지는지를 짐작하고 물을 재어보니 20길이 되고 조금 가다가 다시 재어보니 15길이라 그랬어요. За тэгээд 27 28 дугаар эшлэлээр бид Адриатын тэнгисээр туугцаар 14 дэх шөнтэйгээ золгоо. Гэтэл шүн дунд усан цэргүүд их газарт дөхөн явааг таамаглаад тэнгисийн гүнийг хэмцэхэд 20 алд байлаа. Цааш жаахан яваад тэд бас нэг хэмжилт хийхэд 15 алд болсныг мэдвэ гэсэн. 자, 풍랑을 맞는 지 14일째 되는 날에 이 밤중에 사공들이 바람의 이 방향, 이 파도의 높이를 이제 볼 때 바람의 방향도 그렇고 파도의 높이가 점점 낮아지는 걸 봤어요. За тэгээд далайн шуургатай гэх юм уу те учирснаас хойш далайн шуурга дэгдснээс хойш 14 дэх шүн гэж тэр шүнд усан цэргүүд буюу тэр тийм ээ одоо тэр далаад байгаа усан цэргүүд их газарт дөхөж байгааг мэдсэн. Далай одоо газар одоо юу гэдэг далайн гүн нь одоо намхан болоод гүйхэн болоод тийм ээ ингэж ирж байгааг бид нэр хэмжиж мэдсэн байгаа. 자, 자정이라고 그러니까 한 밤 12시 정도 됐을 것 같아요. За тэгээ эндээс харах юм бол тэр шүн дунд магадгүй одоо шүн 12 цаг үед ч байх. 이제 사공들이 감으로 이제 육지에 가까워지는 것을 좀 느끼게 된 겁니다. 지금. Эндээс харах юм бол тэр усан цэргүүд тийм ээ үнэхээр мэдрэмжээрээ гэх үү тэр мэдрэмжээрээ тэр далай их газартаа дохиод дөхж ирснийг мэдсэн байгаа. 물을 재어보니까 처음에는 20길, 어떻게 보면 뭐 우리 표현으로 한다고 하면 20길이니까 약 한 10m 정도 됐다고 한번 치면 또 조금 가서 재보니까 20길이면 한 20m라고 하면 또 조금 지나서 재보니까 15길. 점점 물 수위가 이제 낮아지는 것을 알게 된 겁니다. 사공들이. За тэгсэн нөгөө нэг тэнгисийн гүнийг хэмчихэд тийм ээ 20 алд байсан эхний хэмжилтэн дээр. За тэгээд дараа жоохон явж байгаад хэмцсэн чинь 15 алд болоод ингээд далайн усны гүн нь одоо багасж байгааг мэдсэн байна. 자, 이건 어떻게 보면 이제 사도 바울이 말하는 것처럼 이제 구원의 여망이 생긴 겁니다. 이제 점점 육지가 가까우니까. За тэгээд магадгүй энэ нь тийм ээ одоо аврагдах найдлага нь тийм ээ тэднэрт одоо төрсөн байх нь. Ягаад гэвэл ус нь аажмаажмаар багасаад одоо хуурай ирэхтэй одоо ойртож хуурай газартаа ойртож байгаа учраас тэд нар одоо аврагдах найдлага бий болсон байна.
자, 항구가 아닌 육지가 가까울 때는 육지 주변에는 암초들이 많습니다. 이렇게 음흠. 바닷속에 숨겨진 이렇게 뭐 바위라든지 이런 것들이 많아서 배가 지나가다가 그 부딪히면 배에 구멍이 날 수 있어요. 자, 그래가지고 그런 암초에 걸릴까 해서 고물로 닻을 내렸다고 그랬습니다. 음흠. За тэгээд тэд нэр одоо ингээ явж байгаа тийм ээ. Далайн одоо далайн эргийн бомбын газар биш л бол зүгээр их газар дөхөөд ирэх юм бол тэр далай дотор нуугдсан гэх юм одоо үл мэдэгдэх чулуу янз бүрийн бартаа сааднууд маш их учирдаг байна. 탓을 내렸다고 하는 것은 한밤중에 지금 주변이 아주 암흑이기 때문에 상황이 어떤 상황인지를 정확히 알 수 없어요. 그러니까 더 이상 배가 육지로 너무 가까이 가게 되면 암초 만날 수 있으니까 배를 정박하기 위해서 밑에다가 이 큰 이제 닷이 있잖아요. 큰 배에 닷을 갖다가 뚝 내려가지고 배가 움직이지 않도록 그렇게 했다는 거예요. За тэгээд 29-р эшлэлдэр тэгээд ингээд хаа нэгтээ хад мөрөхгөөс болгоомжлон тэд улсан онгоцны хилтгнээс дөрвөн зангуу хаяад өглөө болоосоо хэмээн залбирч байлаа. Тэд нэр их газар руу дөхөөд ирж байгаа учраас тийм бомбд биш учраас ямар нэг одоо хад хаа нэгтээ байж байх вэ, тэнцээ мөрөгчих вэ, сүрчих вэ гэдгээс одоо болгоомжлоод урдчлаад тэр одоо зангууга хайцгаасан байна. 자, 날이 새기를 지금 기다리고 있는데 그런데 문제가 생겼습니다. 이게 30절에 보니까 За тэгээд өглөө болоосоогийн хүлээж байтал 30 дугаар ишлэл дээрээс асуудал гарсан байна. 자, 배 선원들이죠. 사공들이 자기들만 살라고 도망하려고 했어요. 여기 보니까. За 30 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол усан зэргүүд тийм ээ онгоцноосоо зугтахыг оролдож хошуунаас зангуу авч хаях дүр үзүүлэн завийг тэнгист буулгаваа гэсэн. 자, 이 물은 배 뒤편에 있는 곳인데 배 뒤편에 작은 배가 하나 실려 있었던 것 같아요. За мэдээж одоо тэр аврах зав мэдээж тэр том зав болгон дээр уг нь бол байдаг тийм ээ. Энд ч бас магадгүй нэг зав бас байсан юм шиг байна. 아, 말은 잘못했네. 이 물은 배 앞편입니다. 배 앞쪽에. За 자, тэгвэл хошуун бол мэдээж уртлын хэсэг байгаа тийм үү? 자, 배 앞쪽에서 이 닷을 내리는 척 하면서 그 작은 배를 바다에다가 내려놓으려고 그랬어요. 내려놨어요. За тэд нэр зангууга хайж байгаа юм шиг буулгаж байгаа юм шиг дүр эсгэж завийг одоо тэнгист буулгасан байгаа. 자, 이 배는 자, 아까 276명이나 타고 있는데 이 사공들이 작은 배를 내려놓고 자기들만 살라고 도망을 친 거예요. 도망을 치려고 했던 겁니다. Сая хэлсэн тийм ээ одоо энэ том завин дээр болохоор 276 хүн сууж яваа гэж. Гэтэл энэ цэргүүд усан цэргүүд өөрсдөө амьд үлдэхийн тулд өөрсдийнхөө амийг аврахын тулд аврахын тулд тэр жижиг завийг одоо буулгаж одоо зогтох гэж байгаа. 그럴 때 사도 바울이 백부장과 군인들에게 이 사람들이 배에 있지 아니하면 너희가 구원 얻지 못할 거라고 하면서 그 사공들이 도망하려는 것을 막았습니다. 지금. За тэгээд Илч Паул 31-р ишлэлээр Паул зуутын дарга болон цэргүүдэд хэрв энэ хүмүүс онгоцон дээр үлдэхгүй бол та нар аврагдаж чадахгүй гэхэд цэргүүд завны олсыг тастаж завиудыг унгаваа гэсэн байна. 자, 사도 바울은 지금 이 자기 이제 그 배에 탄 모든 사람들을 살리기 위해서 집중하고 있기 때문에 이 사공들까지도 그들이 어떤 행동을 하고 있는지를 다 지켜보고 있는 거예요. Илч Паулын нөхцөл байдал бол одоо улмын тэнцээ байгаа бүх хүмүүсийг авч үлдэх, амьд үлдэх тэр одоо зоригтой амьд үлдэх одоо хэрэгтэй шивлэм. Нөхцөл байдал амьд үлдэх хэрэгтэй учраас тэр цэргүүд нэг бүрчлэн юу хийж байгааг нэг бүрчлэн одоо бүгднийг одоо харж хянаж байсан байгаа Илч Паул. 우리가 여기서 하나 발견할 게 하나 있습니다. Бид нар эндээс нэг зүйлийг одоо олж одоо мэдэх бидний мэдэх ёстой нэг зүйл байгаа. 우리에게 주어진 사명을 감당하거나 Биднэрт өгөгдсөн тэр үүргийг биелүүлэх юм уу? 우리에게 맡겨진 사람을 구원하기 위해서는 방심하면 안 돼요. Биднэрт даалгасан тэр хүмүүсийг аврахын тулд бид нар санаа амар нүд анаад ингээ сууж аж нүдэ анаад нөгөө нэг чихээ дараад сууж аж болохгүй байх нь. 때론 그것을 깨닫지 못하고 자기만 살려고 도망을 치는 사람들을 잘 분별해서 그들을 붙잡아야 됩니다. Заримдаа тийм зүйлийг ойлгохгүй тийм ээ одоо зөвхөн амиа боддог өөртөө боддог ийм хүмүүсийг бид нар тийм ээ
бүгднийг зугтахаас өмнө барьж авах хэрэгтэй байна. 자, 거룻벌이를 내려서 자기들만 살려고 도망을 치려고 하는 이 사람들을 붙잡는 역할도 어찌 보면 사도 바울의 역할이에요. Тэр аврах завийг буулгаад өөртөө хүртэл өөртөө ядчил бид нар амьд үлдээ гэсэн тэр зоригтой байгаа тэр цэргүүдийг хүртэл барьж авч үлдэх нь Илч Паулын одоо үүрэг байх нэ. 우리가 하나님의 일을 하다 보면 실제로 자기만 먹고 도망을 치려고 하는 사람들도 있어요. Бид нар бурхны ажлыг хийж байхад тийм ээ зөвхөн өөрийнхөө амийг боддог өөрийгөө хичээдэг ийм хүмүүс одоо өөрийгөө бодчоод зүгтахыг хүсдэг зүгтаа явдаг ийм хүмүүс байдаг. 그런 사람들을 잘 분별해서 붙잡아야 됩니다. Ийм хүмүүсийг бид нэр маш сайн харж маш сайн ялгаж тэднийг барьж авч үлдэх хэрэгтэй. 왜 그렇지요? Яагаад вэ? 또 다른 약한 사람들을 붙들어서 같이 구원을 받는 것이 중요해요. Яагаад гэвэл өөр бас нэг тийм ээ одоо сул дор мөхөс хүмүүсийг одоо байран тэр хүмүүстэй хамтдаа бүгдээрээ бурхны авралыг авах нь одоо чухал ахна. 이 사공들은 어찌 보면 기술자들입니다. 배에 대해서는 전문가예요. За мэдээж энэ усан цэргүүд гэдэг маань тийм ээ усан цэргүүд гэдэг маань одоо завны талаар одоо маш их мэдлэгтэй ийм одоо нэг ёсны мэрэгчлэлтэнгүүд байгаа. 오늘날 비유로 한다고 하면 교회에서 교역자가 사공이라고 할 수 있어요. За тэгвэл өнөөдөр бид нэр тэгвэл жишээлбэл одоо жишээ татаад үзэх юм бол сүм чуулганд тийм ээ сүм чуулганд үйлчилж байгаа удирдагч ахлагч нар энэ хүмүүс бол нэг ёсны одоо завны усан цэргүүд одоо завны одоо тэр залуурчид 때로는 эсвэл 목사라든지 ахлагч 전도사, одоо пастор ч юм уу одоо өөр бусад хүмүүс 또 교회 장로라든지 бас 특권을 чуулганы 가지고 있는 ахлагч нар 사람들 ийм одоо эрх мэдэлтэй байгаа хүмүүс 사공들이죠, 사공들. бүгдээрээ одоо юу гэхээр одоо завин дээр ажилдаг, завин дээр одоо ажилтдаг үйлчлдэг ийм хүмүүс байх нэ. 위기가 다가왔을 때 자기만 살려고 도망을 치면 안 됩니다. Одоо аюул учрлаа гэж тийм ээ одоо зөвхөн ганцаараа амиа бодож зүгтэж болохгүй. 때로는 주의 종은 그러한 사람들을 분별해서 같이 살아갈 수 있도록 붙잡는 역할도 중요한 거예요. Одоо тийм учраас одоо өөрсдөө тийм ээ одоо бурхны ажлыг хийж гүйцэтгэхийн тулд тэр хүмүүсийг барьж авах одоо үүрэг хүртэл одоо чухал ахна. 저도 목회하면서 그런 경험이 있습니다. За надад ч гэсэн одоо тийм ээ хончлох явцад тулгардаг мэдээж тулгарсан одоо туршлагууд мэдээж байгаа. 예전에 강원도 원주에서 개척교회 할 때 우리 교회 직분자 몇 명이 있었는데 교회가 어렵다고 해서 도망을 치려고 그랬어요. Тэр үед Кангондогийн вонжууд тийм ээ одоо дөнгөж чуулган тариад ихлүүлээд байж хахад чуулган одоо үнэхэр хэцүү байна, чуулганы нөхцөл байдал үнэхэр хэцүү байна гэд одоо зугтахыг хүссэн тэр хүмүүс ч гэсэн бас байсан ба. 제가 그분을 찾아가서 잘 권면을 했어요. За тэгээд би тэр хүн дээр очиод одоо тийм ээ сайн уулзаж ярилцаад мэдээж бурхны үгээр 그래서 제가 교회를 떠나가기까지 제가 тэр 그 хүн 총회에서 이야기해서 그 교회를 문 닫을 때까지 변함없이 같이 하나님의 일을 했어요. За тэгээд тэр хүн тийм ээ одоо намайг чуулганаас яваад за дараа нь тэр чуулган хаагдах хүртэл тэр хүн хамтдаа одоо бурхны өмнө хамтдаа байсан байгаа. 그때 가르쳤던 그 아이들 중에 7살짜리 최준영이라는 아이가 있었는데 금요일 날 저녁 때 나한테 전화가 왔어. Надсан тэр үед зааж байсан сууд гэх юм бол тэр үед чуулганд явж байсан 7 настай Чэжүнён гэдэг хүү байсан байгаа. Тэгээ тэр хүүхэд өнгөрсөн 7 хоногийн 5 дахь орой над руу залгаж ярьсан. 그 아이가 지금 35입니다. 나이가. Тэр хүүхэд одоо 35 настай. 요즘 힘든가 봐요. Одоо сүүлд жоохон мэдээж хэцүү байгаа юм шиг байна. 그래서 나한테 전화가 왔어. Тэгээ над руу ярьсан. 내가 그 아이들을 그 당시에 내버려뒀다고 하면 어려웠을 때 그런 전화를 받을 수는 없겠지. Хэрвээ би тэр хүүхдүүдийг тийм ээ одоо үнэхээр хүнд хэцүү байх үед нь хайсан бол өнөөдөр тэр хүүхдүүд над руу тийм ээ тэр хүүхд над руу залгахгүй байх байсан. 내가 조만간에 강원도 원주에 가면 걔네 누나라든지 걔 동생도 우리 교회 나왔는데 소영이하고 그다음에
막내 동생 옥랑이라는 애인데 걔네들 좀 가서 밥 좀 사주려고. Тэгээ би одоо ойрын хугацаанд тэр Вонжуу руу явах юм бол очиж эгчтэй, дүүтэй нь уулзаж ярилцъя гэсэн бодолтой байгаа. 내가 예전에 개척교회 하면서 7살짜리 아이, 9살짜리 아이, 그 다음에 3살짜리 아이가 지금 지금 몇 살이에요? 지금 하나는 38이 되고 하나는 35이 되고 하나는 30살이 됐어. Гэтэл тэр үед тийм ээ одоо дөнгөж тэнцээ очиод чуулган тариад эхлүүлж хүн хэцүү байхад одоо 2-тай, 5-тай, 9-тэй байсан хүүхдүүд одоо бараг тийм ээ одоо 35-тай, 38-тай, 2-тай, 7-тай, 9-тэй. Тэр 38-тай, 35-тай ингээд 30 настай ийм одоо хүүхдүүд болсон байна. 여러 가지 어려움이 ийм 있어도 том хүмүүс болсон байна. Мэдээж амьдралд янз янзын асуудал тулгарсан. 어려움이 있어도 배에서 내리지 않고 그저 끝까지 같이 동참했기 때문에 시간이 지나도 그 아이들이 잊어버리질 않는 겁니다. Тэгээд тэр үед хичнээн хүнд хэцүү байсан ч гэсэн тийм ээ одоо завнаас буулгүйгээр завнаасаа бууд тэднийг хаялгүйгээр хамтдаа зовж хамтдаа хэцүү байсан учраас өнөөдөр тэр хүүхдүүд марталгүй. 그래서 Одоо ингээд над руу залгаж байна. 여기 말씀에 보면 32절에 이에 군인들이 거룻줄을 끊어 떼어버리니라 이런 말씀이 있어요. Тэгээд 32 дугаар эшлэл дээр сэргүүд завны олсыг тасдаж завнуудыг унгав гэсэн байна. 사도 바울의 말을 듣고 이 로마 군인들이 그 사공들이 도망을 치려고 하는 것을 그 배를 갖다가 내려놨는데 배에 거룻줄을 끊어버려 가지고 배는 떠내려가고 결국은 사공들도 같이 그 배에서 또 다른 약한 사람들을 같이 구원하는 일에 협력하도록 했다는 얘기입니다. Тэгээд эндээс ингээд харахад тийм ээ одоо тэр зэргүүд тэр завны олсыг тасдаж хайснаар мэдээж аврах завгүй болсон ч тэнцээ усан цэргүүд нь үлдээд өөр бусад тэр сул дорой хүмүүстэй туслаж ингэж хамтдаа тийм ээ одоо бурхны ажлыг биш хамтдаа ингэж бие биедээ тусалж байсан бахнэ. 이 지도자의 역할이 참 중요한 거예요. Тийм учраас удирдагчийн үүрэг гэдэг бол маш их чухал байна. 자, 여러분들도 목회하면서 때로는 여러분들의 배에 타여 있는 모든 사람들을 다 가볍게 생각하지 말고 인생의 길에서 만나는 사람들이 다 하나님께서 나를 통해 구원 얻게 하시려는 사람들이다. 이런 생각을 가지고 사명을 잘 감당하시 바랍니다. Тийм учраас та нар ч гэсэн тийм ээ завнаас буух гэж оролдолгүйгээр харин ч эсэргээрээ тийм ээ энэ бурхан надад өгсөн энэ хүмүүс бол одоо энэ хүмүүст амийг өгөхийн тулд надад өгсөн байна гэж үүргээ эцээ хүртэл биелүүлдэг, үүргээ эцээ хүртэл гүйцэтгэдэг ийм одоо итгэгч нар байгаасаа гэж хүсэж байна. 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр ингээд өндөрлөе. 자, 어디 궁금한 거 있어요? Тэгээс асуулт байна уу? Асуулт. 자, 이 말씀 속에서 우리가 좀 교훈을 얻은 겁니다, 지금. За бид нар энэ үгээр дамжуулаад одоо маш их сургамжийг авлаа. 자, 우리 제가 좀 시간을 내서 또 몽골에 갈 겁니다. 거기 이제 우리 게릴게개 교회 공사하는 거 좀 진행시키기 위해서 좀 가려고 그러는데 여러분들 기도해 주세요. За тэгээд гэрэл гийгээ чуулганыг одоо гялс очиж ажлыг нь дуусгахын тулд одоо Монгол руу яаралтай явах хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас та нар ч гэсэн одоо багшийн хадлаа залбирч өгөөрэй, пасторын хадлаа. 그리고 이번에 제가 이제 컨테이너를 엊그저께 보냈습니다. 지난번에 이번 주 지난주 화요일 날 보냈나? 수요일 날. 수요일 날 컨테이너를 하나 보냈어요. 몽골로. Өнгөрсөн 7 хоногт одоо контейнерт нэг жоохон юм ачаад явуулсан. 자, 거기에 피아노가 40대나 실렸습니다. 아니 기고가지는 얘기할 필요가 없는데. 아, 그게 아니라고. 그 얘기해 주라고. 피아노 실렸는데 우리 기도해 주라고. За мэдээж одоо тэр одоо ачаа явуулсан байгаа тийм үү? Тийм болохоор 자, 우리가 또 하나님의 일 하는 일에 또 협력하니까 우리 같이 좀 기도해 주셔야 돼요. тийм учраас одоо өмнө нь явуулсан ачаа ер нь бол 7 сард өгсөн ачаа сая дөнгөж өнгөрсөн 7 хоногт буулаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр
та бүхэн хурдан яваад очоосэй гэд бас залбирч өгөөрэй гэж хүсэж байна. 또 게르게게 교회 그 내부 공사를 위해서 거기다 합판 잔뜩 실었습니다. 75장. Тэгээд одоо гэрэл гэгээ чуулганы тэр цуглааны дотоод засалд хэрэглэгдэх хавтан одоо маш ихийг одоо ачиж явуулсан. 공사를 좀 그게 도착하면 좀 진행해 나가려고 그래요. Мэдээж тэр очих юм бол очоод дотоод засварын ажлуудаа хийгээд ерөнхийдөө ажиллаа хийнэ гэж бодож байгаа. 여러분들 기도해 주시기 Та 바랍니다. бүхэн сайн залбирч өгөөрэй. 좀 제가 좀 빨리 좀 몽골에 좀 가려고 그러는데 좀 시간을 좀 한번 잡아야 될 것 같아요. Тийм учраас Монгол руу очие гэж бодож байгаа учраас одоо төлөвлөгөө гэх юм уу тийм одоо маш сайн гаргаад өдрөө товлох хэрэгтэй. 그래서 이제 가게 되면 이제 수도 공사, 화장실 공사, 보일러 공사 이거 좀 빨리 진행해 나가려고 그래요. Очих юм бол одоо маш нэн тэргуунд хийх одоо цэвэр усны одоо цэвэр ус сангаа тавих хэрэгтэй, нойлоо холбох хэрэгтэй. Ер нь ингээд жоохон ажил ихтэй байна. 또 하나는 우리 교회 이제 스타렉스 차량이 거기 몽골에 도착했다는데 아직까지 찾지를 못했어요. 그것을 위해서도 기도해 주세요. За бас нэг зүйл айл одоо 7 сард явуулсан нөгөө нэг Starix гэж яриад л дээ тий. Сая нөгөө нэг библийн сургалтанд кемп дээр ч гэсэн одоо Starix ирэх хэрэгтэйсэн чи ирсэнгүү гэл тийм. Энэ минь одоо ярьж дөнгөж өнгөрсөн 7 хоногт очсон гэсэн байгаа. Тэгээд очсон ч гэсэн одоо болтол гарч ирээгүй хүлээ идээд байгаа. 기도해 주시기 바랍니다. Тийм болохоор сайн залбирч өгөөрэй. 자, 오늘은 뭐 여기까지 좀 하고요. 자, 우리 남질마 오늘 기도해 주시죠. 기도하고 오늘 끝내죠. 저기서 마이크가 안 되는데요. 안 돼요? 네, 안 돼요. 그러면- 마이크는 болох байгаа тийм 남질마치? 제 болохгүй сонсогдохгүй. 안 돼요. 그러면 우리 어이나 파스토르 어이나 Dan тэгвэл оюуна пастор залбираад 네. дуусгацгаая. 어이나. 자, 울란우대입니다, 여기. За одоо оюуна пастор улаан үдэд байгаа. За. Улаан үдэд сонсож байна. 자, 뭐 기도하세요. За 어이나. залбираад өгөөрэй. 자, 소리를 마이크 크게- асаахгүй бол 마이크 нээж сонсогдохгүй. 네, 마이크 건좀 키고요. Асаагүй байна. 음소거를 좀 해서. 아니 목사님 여기서 막 저기 열어도 됐잖아요. 가만히 있어라. 어디서 하지, 여기? 거기 호스 저기 인원 있잖아요. 거기로 들어가서 자. 예. За залбираад. Баярлалаа мөнх эзэмнэ. Энэ гайхалтай өдрийг бас бид нар зөвшөөрж өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд таны туулсан цаг мөч бүхэн тэр хамгийн хүн цэнтэй байдаг гэдгийг өнөөдөр бас хичээлээр дамжуулан бид нар бас маш их зүйлүүдийг ойлгож авлаа. Тэгээд энэ бас ойлгосон зүйлээ бас бусдад бас дамжуулж бас бусдын авралын төлөө бас илүү таны ариун сүнсний өдөрдмжээр алхаж явхад минь та бидэнд туслаарай. Тэгээд өнөөдөр бас пастрын бас хичээл дамжуулсан тэр ариун сүнсний оршихуйг Есүс Христийн нэрээр талархаж байна. Бас орчуулагчийг ч гэсэн таны мотор таны өмнө талархан энэ хүмүүсүүдийн эзэн Есүс Христийн нэрээр өрөөж байна аваа. Тэгээд хичээл сууж байгаа бүхий л тийм Есүс оюутнуудын дээр таны өдөрдмж, таны нэгүүлсэл, таны гайхалтай гайхамшиг хүсэл бодол бэлхэм дүүрнээр оршиж үр жимстэй бас бусдын авралын төлөө гэсэн зүрх сэтгэлтэй тэгээд таны хайр нэгүслийг бусдад тараах тэр агуу зорилго таны зорилго төлөвөө биелүүлсэн итгэмжтэй хүмүүс байлгаж өгөөрэй гэд эзэн Есүс Христийн нэрээр өрөөнгөн залбирж байна. 아멘. 아멘. 감사합니다. За баярлалаа бүгдэнд нь. Агшлаа тэгээд ирэхээрээ биднэрт хэлээрээ тэгээд туслах юм байвал бид нар хичээл өдрийн нэг өдөр ч юм уу очиод өглөө нь хичээл дээр суучаад завсарлах завсарлаж ойр зур юм хийх юм байвал хийлцээ оюутнуудтай хэлж ингээд нөгөө тодорхой хэлж өгөөрэй. Хотод байгаа оюутнууд